ମୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଓକେ। ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତେ ଆଲଗୋ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ବ୍ୟାଚ୍ ଯୋଉ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତିଆରି କରାଯାଏ। ସେଇଭଳି ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି। ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଆମେ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତିଆରି କରିବା ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିକି ନିଜେ ନିଜର ଆଲଗୋ ତିଆରି କରି ଲଗେଇ ପାରେ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବନି। ଆମେ କେମିତି ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା, ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ୍ରିଏଟ୍ କରି ନିଜେ ଆଲଗୋ କରିପାରିବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବଢିଯିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ଇଣ୍ଡିକେଟର ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନ ସବୁ ବିଷୟରେ ନଲେଜ ଆପଣ ଆସିଯିବ। ଆସିଗଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିପାରିବେ। ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ଦଉଛି ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତିଆରି ହେଇପାରିବନି କାରଣ ସବୁ ୱେବସାଇଟରେ କିଛି କିଛି ଲିମିଟେସନ ଥାଏ। ଏମିତି ବହୁତ ସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ଆଲଗୋ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଦେହରେ ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବେ ବହୁତ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି। ତା ଭିତରୁ ଆମେ କରୁଛୁ ଗୋଟେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲ ମଧ୍ୟ ଆଲଗୋ ଟେଷ୍ଟ ଇନ୍ ବି ଅଛି। ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ସବୁଥିରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ ତାକୁ ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିକିରି କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଯିବା ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ପାଇଁ କଣ କରିବେ ଫାଷ୍ଟ କଣ କରିବେ ଗୁଗଲ ଯିବେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ମାରିବେ। ତ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଆସିଲେ ଏଇଟା କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ତାକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ ମୋର ଯେହେତୁ ମୁଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ରଖିଛି ତେଣୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମୋର ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ ନହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦଉଛି। ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ କରିକି ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଉଥରେ କରୁଛି। ତ ଏମିତି କଣ ମାଗିବ ନା ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ ବ୍ରୋକର ମାଗିବ। ଯାହାର ଯୋଉ ବ୍ରୋକର ଥିବ ସେ ବ୍ରୋକରରେ କରିପାରିବେ। ସପୋଜ ମୁଁ ଆଲିସ୍ ବ୍ଲୁରେ କରିଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଲିସ୍ ବ୍ଲୁ ଦେଲି। ତାପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ୱିଥ୍ ବ୍ରୋକର ମାଗେ କାରଣ ଯେହେତୁ ମୋ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇକି ଅଛି ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆଲିସ୍ ବ୍ଲୁ ଟା ଓପନ୍ ହେଇକି ଅଛି ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାପରେ ମାଗିବେ କଣ ଆପଣ ପାସୱାର୍ଡ ମାଗିବ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମାଗିବ ଓଟିପି ଆସିବ ଓଟିପି ଆସିଲେ କନେକ୍ଟ ହବ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଆଲିସ୍ ବ୍ଲୁ ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଯିବ ଆଞ୍ଜେଲ ୱାନରେ ମଧ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ କିଛି ବ୍ରୋକର ଅଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପିଆଇ କି ଜେନେରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିବ। ଜିରୋ ଧାତ ପେଡ୍ ଅଛି ଏପିଆଇ ପାଇଁ ପେଡ୍ ଅଛି 2000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ତାର ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ କର ଆଲଗୋ ଟ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ୱାନ୍ସ ଏପିଆଇ କି ଜେନେରେଟ୍ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 2000 ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ କରିନବ। ନେକ୍ସଟ ଅଫଷ୍ଟକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପିଆଇ କି ଜେନେରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାପରେ ସିମିଲାରଲି ଧନ ଫନ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ଆପଣ କଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଏପିଆଇ କି ଜେନେରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତା ଦେହରେ ପ୍ରୋସିଜିର ଲେଖିଦବ ଯେ ଆପଣ ଏପିଆଇ କି କେମିତି ଜେନେରେଟ୍ କରିବେ। କିଛିର ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇଯିବ ଆଉ କିଛିରେ ଆପଣ ଏପିଆଇ କି ଜେନେରେଟ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କଣ କଲି ନା ଆଲିସ୍ ବ୍ଲୁ ଅଛି ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ୟୁଜ କରୁଛି ତାହେଲେ ଲଗ୍ଇନ୍ ୱିଥ୍ ଆଲିସ୍ ବ୍ଲୁ ଦେଲି ଲଗ୍ଇନ୍ ୱିଥ୍ ବ୍ରୋକର। ତ କଲା ପରେ ଯେହେତୁ ମୋର ଲଗ୍ଇନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଅଛି ସେ ଅଲରେଡି ନେଇଗଲା। ତ ତାପରେ କଣ କରିବ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ସାଇଟ୍ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ମିନ୍ସ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ର ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ ଟାକୁ ବାୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତ କଣ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ତାର ଏଇ ପ୍ଲାନ୍ ତାର ଅଛି ଦିଟା ପ୍ଲାନ୍ ତାର ଅଛି ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରିମିୟମ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ବେଶୀ ପ୍ଲାନ୍ ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ବର୍ଷିକା ହେଲା କେତେ 13,000 ଟଙ୍କା। 13,000 କ୍ୱାର୍ଟରଲି ନେଇପାରିବେ କ୍ୱାର୍ଟରଲି 3,700 ଆଉ ଯିଏ ମନ୍ଥଲି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ମନ୍ଥଲି ହେଲା 1,300 ଟଙ୍କା। ଚାର୍ଜେସ୍ ତ ଆପଣ ଯଦି ଫାଇନାଲ ଅର୍ଡର ନା କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଜିଏସ୍ଟି ସହ ଆସିବ 1,534 ଟଙ୍କା ଆସିବ। ସିମିଲାରଲି ଯିଏ ଯଦି ଚାହୁଁଥିବ ପ୍ରିମିୟମ ପ୍ଲାନ ନବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବେଶୀ ପ୍ଲାନରେ କଣ ଫାସିଲିଟି ଆପଣ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି 250 ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଫ୍ରି ମିଳିବ ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଚାରିଟା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ରନ୍ କରିପାରିବେ। କୋଉଥିରେ କୋଉଥିରେ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଆଲଗୋ ଟ୍ରେଡିଂ ମାନେ ଏଇ ପ୍ଲାନରେ ଫ୍ୟୁଚର ଆଣ୍ଡ ଅପସନ କରିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱିଟିରେ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା ପ୍ରିମିୟମ ପ୍ଲାନ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ଆସିଲା ଯୋଉମାନେ ଅପସନ ସେଲିଂ କରନ୍ତି ଅପସନ ସେଲିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥାଏ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ବେଶୀ ପ୍ଲାନରେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେନି ଆ ଦେହରେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫିଚର ଅଛି ଆପଣ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଇଏ ସାର୍ଟିଫାଇଡ ମେଣ୍ଟରସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ମିନ୍ସ ଆ ଦେହରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଛି କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ୍ରିଏଟ କରିବେ ତା ଦେହରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ତାର ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ପ୍ରିମିୟମ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପ୍ରିମିୟମ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଆଦି ପ୍ରିମିୟମ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଛି ମୁଁ ଦେଖେଇବି।
प्रीमियम स्ट्राटेजी जोटा कि पैसा दिए अपन किना पे पड़े से स्ट्राटेजी अपन देखि पारिबे आदि 250 बैक टेस्ट पॉइंट थला बेले एठी 1000 बैक टेस्ट पॉइंट अछि आदि चारिटा स्ट्राटेजी एट अ टाइम रन करा पे कैपेसिटी थला बेले ये प्लान रे 10टा स्ट्राटेजी अछि एट अ टाइम 10टा स्ट्राटेजी अपन रन कर पारिबे आदि चारिटा स्ट्राटेजी आदि 10टा स्ट्राटेजी आदि में फ्यूचर एंड ऑप्शन इक्विटी थला आदि में फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड इक्विटी अछि तो जे चाहे ना मो एट अ टाइम 10टा स्ट्राटेजी रन करिबे बोली ताले 10टा स्ट्राटेजी रन करि पारिबे आर फैसिलिटी ये सब दरसला जदि आपण चाहबे जदि क्वांटम ने आपण बैक टेस्ट और लाइव ट्रेड करिया पे चाहथे ताले आदर आपण ऑप्शन नेबे यदि आपण खाली बैक टेस्ट करिया पे स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करिया पे चाहउछंती ताले बैक टेस्ट पे स्मॉल बैक टेस्ट पे हला 100 क्रेडिट पॉइंट पे आपण 390 टका जदि अधिका बैक टेस्ट आपण करिवार अछि आपण नउछंती ताले से जरे लार्ज बैक टेस्टिंग पैकेज हला 650 टका देले 650 जीएसटी से देले 750 समथिंग आसी जो ताधरे 200 क्रेडिट पॉइंट आपण मिडियो बैक टेस्टिंग पाए मोर तो बैक टेस्ट करूछि मन क्रेडिट पॉइंट अछि जोथि पे हम बैक टेस्ट करूछि सिमिलरली आपण बैक टेस्ट करिया को हेले आपण क्रेडिट नबा पड़िबो जदि आपण ब्रोकर थ्रू लॉगिन करछंती आपण 50 क्रेडिट पॉइंट सेमति मिलि जिवो बैक टेस्ट करिया पे जदि आपण करिया पे चाहथिबो अधिका ताले ए क्रेडिट पॉइंट बैक टेस्ट रो परचेज करि पारिबे और जदि आपण लाइव ट्रेड करिया पे चाहथिबे ये प्लान नेबे तो आज क्लास रे हमें कोन करबा क्वांट मैंने केमिति स्ट्रेटजी क्रिएट करा जाए आ ताको केमिति बैक टेस्ट करा जाए और लाइव केमिति डेवलपमेंट करिबो तो सेटा हमें आज सिखिबा आपण निजे निजे मध्य जे जो स्ट्रेटजी चाहबो करि पारिबे तो लॉगिन कर सला पर हम नेक्स्ट कोन करिवे ना क्रिएट स्ट्रेटजी जिवे जहाँ पाकर दे लैपटॉप और कंप्यूटर अच्छे तो से माने करि पारिबे ए जगह रे जदि चाहूथिबे करि पारिबे क्लियर ओके ताले चलंतु आमे केमिति प्रोसीजर कर लॉगिन करथिले ये पेज को आसी गले जहाँ पाकर दे लैपटॉप और कंप्यूटर अच्छी मो सहित साइमल्टेनियसली आपण करि पारिबे तो आपण को बुझिया पे सहज हबो जदि मु 2 मिनिट टाइम दउची जहाँ दे लैपटॉप कंप्यूटर पाखरे अछि ऑन करिया पे चाहती ऑन कर नियंतु आ खाता पेन जदि लिखिया पे चाहबे लिखि के रख पारत रखले सिस्टम सब आनले खुलले खोलंतु खोल के लॉगिन करंतु लॉगिन करी क्रिएट स्ट्रेटजी पेज को आसंतु ओके भोजन क्लास रे जॉइन करनांते ठीक अछि ताले हमें जिया कोन हमें बैक टेस्ट करबे तो बैक टेस्ट पे बैक टेस्ट ऊपर क्लिक करे लाइव थिले लाइव क्लिक करे तो हम बैक टेस्ट बर्तन करबे गोटे स्ट्रेटजी मु बर्तन क्रिएट करछि को मास रे करबी सपोज मु 2 वर्ष करबी कि गोटे मास रे करबी तो ये करबी तो फास्ट कोन देबी को स्ट्रेटजी त मु करिया पे चाहूछि तो मु चाहूछि आज फी निफ्टी पर गोटे स्ट्रेटजी तैयार करबी तो मु देली फी निफ्टी आज रे क्लास में फी निफ्टी पर गोटे स्ट्रेटजी क्रिएट करबा आ तार बैक टेस्ट कर देखिबा फी निफ्टी से केमिति काम करूछि तार प्रॉफिट कोन होछि तो तार नाम दे देली कोन फी निफ्टी दे देली फी निफ्टी नाम दे देली कोन तार अछि बॉलिजर बैंड नबा पिवट पॉइंट नबा आउ कोन नेबी आरएसआई नेबी तेणु मु लिखिदेली प्लस प्लस कर लिखि दउछि बॉलिजर बैंड प्लस पिवट पॉइंट प्लस आरएसआई ये तीनटा को नेकी मु गोटे स्ट्रेटजी तैयार करछि तो आपण मान भी करि परिबे ताल चलंतु मैं चार्ट रे गोटे करिके देखै दउछि ऐसे जिनस यूट्यूब रे बहुत वीडियो अछि अपन देखि मध्य निज निज स्ट्रेटजी सब करि परिबे
क्वांटम स्ट्रेटजी बहुत यूट्यूब रे अछि आपण देखि निजे निजे भी करि पारिबे ताको बैक टेस्ट करी लगे पारे बहुत वीडियो भी यूट्यूब रे अछि बहुत लोक मते क्वांटम स्ट्रेटजी तैयार करछन्ते चल चलन तो मु कोन करछि ना 3 मिनिट कैंडल ऊपर करिना चल 3 मिनिट कैंडल लगा देली फी निफ्टी रे करिबे फी निफ्टी दिया 3 मिनिट कैंडल लगेले स्ट्रेटजी हेले कोन हम बॉलिजर बैंड लगेबा इंडिकेटर दिबे बॉलिजर बैंड आसीला नेक्स्ट लगेबा कोन पिवट पॉइंट लगेबा यदि चाहते पेन पेपर लिखि रखि पारंते पिवट पॉइंट्स नेक्स्ट कौन लगेगा आरएसआई लगेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स तो आरएसआई रा हमर कंडीशन रहउचे 70 ऊपर हमें बाइंग पे करछे बाइंग पे करबा तो एटा हम रखली 70 तो अच्छे ठीक আছে बाय डिफॉल्ट अच्छे किछ असुविधा नहीं तो आम स्ट्रेटजी ए तीनटा दिन से यूज होबो कोन यूज होबो बॉलिजर बैंड पिवट पॉइंट रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ताला हम केते बेले बाय करबा आर बाइंग कंडीशन हला कोन चाहिए यदि कंडीशन टा अपन लिखि रखि पारे पेन एंड पेपर रे बाइंग स्ट्रेटजी हम तैयारी करबा लिखि रखंतु मार्क तो इरेज कर दे संगे संगे बाइंग कंडीशन हला कैंडल हम केते नबा हम चार्ट जो अछि टाइम फ्रेम टा 3 मिनिट्स 3 मिनिट नबा तो फर्स्ट कंडीशन हला कन पेन एंड पेपर टी लिखि रखंतु बॉलिंजर बैंड नबा कौन ना क्लोज अबव तो अपर बैंड रे ऊपर क्लोज करिवो पेन एंड पेपर लिखु थांतु समस्ते कने माको डिलीट कर दे संग संग मतलब तो मैं एक पीपीटी में लिखि दो छै 10 मिनट प्रैक्टिस तो एठला पावर फी निफ्टी स्ट्रेटजी स्टेल हम फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 हला टाइम फ्रेम हला 3 मिनिट्स टाइम फ्रेम 3 मिनिट्स तापरे बॉलिंजर बैंड नबा बॉलिंजर बैंड एटा कोन हेतबो ना क्लोज अबव अपर बैंड ऊपर क्लोज करछे दरकार नेक्स्ट हला कोन पिवट पॉइंट्स पॉइंट नंबर 3 पिवट पॉइंट्स कोन हला ना क्लोज अबव R1 रेजिस्टेंस 1 ऊपर क्लोज करिवो
तब थर्ड ହେଲା fourth condition ହେଲା RSI is above 70. ओके नेक्स्ट एंट्री केतेବେଳେ କରିବା ଏତିଟା ଲାଗିବ ଆମ ଆଧରେ ଏंट्री କଲେ ଆମ ଆଧରେ ठीक है सारी तो मेंशन कर दे କିଛି ନାହିଁ एंट्री ऊपर रहला एंट्री कंडीशन ऊपर तक रहला एंट्री कंडीशन एତିକି नबा ऊपर तक एंट्री कंडीशन एग्जिट केतेବେଳେ କରିବା एग्जिट कंडीशन ହେଲା एग्जिट କରିବା करंट कैंडल क्लोज is below middle Bollinger Band. ଏତିକି ହେଲା କଣ୍ଡିସନ ଏଇ କଣ୍ଡିସନରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତିଆରି କରିବା ଏଣ୍ଟ୍ରି କଣ୍ଡିସନ ଆମର ହେଲା କ'ଣ Bollinger Band is close above upper band pivot point closes as above R1 RSI is above 70 ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ ରହିଲା ଆମ ପ୍ରିମିୟମ ବେଲା ଚୁଜ କରିବା ପ୍ରିମିୟମ ଯୋଉଟା କି above ଥିବ କେତେବେଳେ ପ୍ରିମିୟମ ଚୁଜ କରିବା ପ୍ରିମିୟମ 400 ବେଲା ପ୍ରିମିୟମ ଚୁଜ କରିବା 400 ଟଙ୍କା ବେଲା ପ୍ରିମିୟମ ଆମେ ଚୁଜ କରିବା ଆଉ କ'ଣ ନବା ନା ଏଟା ୱିକଲି ନବା ମନ୍ଥଲି କରିବା ନା ୱିକଲି ଏକ୍ସପାୟର ହେଲା ଚୁଜ କରିବା ଏତିକି ହେଲା କଣ୍ଡିସନ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ କଣ୍ଡିସନ ଲେଖିଦେଲେ सर सर फेन निफ्टी पे भी हमें 400 रुपये नवा आज्ञा और सर जो एग्जिट पे सर जो लिखिले करंट क्लोज इज बिलो मिडिल बोलिंजर बैंड माने करंट टाले कोडा Close बुझी below. पारनु close below below middle Bollinger Band तळे क्लोज करा दरकार जो कोनला एटी बिलो क्लोज करबो हम तार लोरा नै जिबा क्लोज इज बिलो मिडिल Bollinger Band जेतले तळे क्लोज करू सेतले हम एग्जिट कर जा एतिक कंडीशन ओके चलो एमती बहुत वीडियो यूट्यूब रे अछि आपन देखि ताको स्ट्रेटजी की देखि आपन निजे निजे करि पारे जदि भलो लागिला आपन को निजे मथन लाइव डिप्लॉय करि पारिबे क्वांटिटी पर बहुत वीडियो अछि यूट्यूब रे हजार हजार गदा गदा वीडियो अछि आपन चाहिले करि पारिबे किंतु ठीक एफर्ट दे शिक्षा पे पड़े शिखी करि पारिबे ना आजिकल जमाना जुआडी के चेंज होची निजे मते सेटा पे मॉडिफाई करा पे पड़बो ओके ताल चलंतो ए स्ट्रेटजी टा में तैयार करिया वर्तन ताल देखंतु एठी खाली मोटे देखाई दउची केतेला आपण बाय कंडीशन हला एने Bollinger Band अछि ता ऊपर क्लोज करछा दरकार टाइम फ्रेम अछि केते 3 मिनिट टाइम फ्रेम अछि हमर कंडीशन हला RSI 70 प्लस थिबो 70 अबव देखे एठी 70 अबव जायछि जदि कोन हेतिबो ना Bollinger Band ऊपर क्लोज करथिबो कैंडल एठी देखंते क्लोज करछि Bollinger Band ऊपर ता से ता कोन हेतिबो ना पिवट पॉइंट जो लगेछि ए पिवट पॉइंट R1 ऊपर भी छ दरकार एठी भी R1 ऊपर भी अछि RSI रे 70 ऊपर थिबो Bollinger Band रो ऊपर थिबो क्लोज करथिबो अपर बैंड ऊपर क्लोज करथिबो आ पिवट पॉइंट R1 ऊपर थिबो ताले से जगह ट्रेड नबा यदि आपण मैनुअली चाहथिबे ए कंडीशन में मैनुअली मते ट्रेड कर पारे आ सेम दिन को हम अलगरे लगेबा तो अलगरे लगे हम देखिबा ए जो टेस्ट करबा स्ट्रेटजी क्रिएट करबा आ देखिबा एटा केते प्रॉफिटेबल होछ तो सिमिलर वे आपण माने जे चाहिबे निजे निजे स्ट्रेटजी तैयारी करि पारे
ଏଟେ ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ, ଏଟା ପଢେଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ, ଆପଣ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କେମିତି ୟୁଜ କରିବେ, କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ୍ରିଏଟ କରିବେ, ଆଉ କେମିତି ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ଏଇଟା ଆପଣ ଶିଖିଗଲା ପରେ ନିଜେ ନିଜର ବି କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କୁ ଯିବା। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 2 ବର୍ଷର ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ନା ଜାନୁଆରୀ ତ ଅଛି, ଜାନୁଆରୀ 1 2022 କି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଓକେ, ଆଜି 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବି, ନହେଲେ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହିଁବେ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇପାରିବା, ଜାନୁଆରୀ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। नेक्स्ट कौन करवा, ग्रुप टाइप है सिंगल, तापर इंस्ट्रूमेंट नेम है इटे दबा, फीचर एंड ऑप्शन करछे हम इक्विटी रे करने फीचर एंड ऑप्शन का ऊपर करछे ने फी निफ्टी पे करछे, तो फी निफ्टी ऐड कर देले। तापर नेक्स्ट जीवा कोन एटा हटे दोछि। नेक्स्ट इट कोन करबी, हमें कैंडल ऊपर अछि, कैंडल करबा ना हाई कैन एसी पर करबा, हमें कैंडल ऊपर करबा, कैंडल अछि ठीक, तापटे ऐड इंडिकेटर करबा। तो फर्स्ट हम कोन करबा ना करंट कैंडल एटा हम केते चूज करछे ना 3 मिनिट चूज करछे, तने हम फर्स्ट ऐड करले 3 मिनिट, तापर सेव कर देले। चाहिए जदि गोटे गोटे पॉइंट निज सिस्टम रे मोर सहित करि चलंतु, अदरवाइज पेन एंड पेपर लिखि रखंतु, आपण निजे तले करियो आपण सुविधा हबो। नले वीडियो देखि पॉज करि करिवे हो, किंतु मोर सहित जो माने करिवे आपण माने बैक टेस्ट करा पे इजी रहइबो। केते जण पाइ कंप्यूटर अछि, पाखरे लैपटॉप अछि, केवन ओपन करछन्ते मोर सहित करूछन्ते सर करूछन करूछन्ते, ठीक है आज्ञा सर, सर करूछन्ते सर मो भी सर करू मत करि रखो। जदि आपन को सुविधा हबो आपण मध्य निजे लाइब्रेरी जदि आपण चाहबे निजे भी लाइब्रेरी करिके देखौ छी ना, आपण लाइब्रेरी मते डिप्लॉय करि पारिबे, साइमल्टेनियस मोर सहित करिके लाइव भी डिप्लॉय कर दी पारिबे, जे माने ऑलरेडी अल्गो यूज करूछन्ते से माने करि पारिबे। ओके, ताल देखले एटा कोन 3 मिनिट्स देबा, तने सब बोले केयरफुल करा पे पड़िबो, टिके दे एपट सेपट हे जो स्ट्रेटजी ताले अलग अलग दिन से शो करियो सब, माने आपन को बैक टेस्ट हिस्ट्री ठीक ठाक शो करिवो ने। नेक्स्ट जीवा अगेन ऐड इंडिकेटर, इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट है फ्यूचर ऑप्शंस, आगे इंस्ट्रूमेंट रो सिलेक्ट है निफ्टी ऊपर है सर इंस्ट्रूमेंट्स आइछ ना फिनिटी डेच एटी सर्च कले तळे आसीबो, ओके एटा ओके हां एटा ओके तळे आसी। नेक्स्ट जीवा आ गोटे इंडिकेटर ऐड करबा कोन ना बॉलिजर बैंड ऐड करबा। कोला बेले टे मार्क करछे काने को जगह टिके जदी भूलभाल कर देली ताले हबोनी। एटी कैंडल इंटरवल केते ना 3 मिनिट्स, आ जहा अछि ये पीरियड टू जहा बॉलिजर बाय डिफॉल्ट रहले, कल हम टाइम फ्रेम दा चूज करछे केते ना 3 मिनिट, एटा 3 मिनिट सेव करले। तो ये बॉलिजर बैंड हम ऐड करली, केवल बॉलिजर बैंड ऐड करली 3 मिनिट्स, आ जहाँ अच्छे बाय डिफॉल्ट अच्छे। नेक्स्ट इंडिकेटर ऐड करबी पिवट पॉइंट, पिवट पॉइंट्स, तो ये जहाँ से बाय डिफॉल्ट पिवट पॉइंट सेम दिन से रखिए कि चेंज कर यार नहीं, बाय डिफॉल्ट जहाँ से सेम रहेगा। क्लियर करंतु स्लोली करछि, आस्ते आस्ते करछि, जदि आपण करछन्ते मो सहित करि चलो। पिवट पॉइंट किछि चेंज करना जहाँ अछि बाय डिफॉल्ट अछि, कोन कहबे सर कोन किशोर सर कोन कहउछन्ती करंट कैंडल देखा करेंट कैंडल आउथरे कहबे आगे होली तो एठी करंट कैंडल दिया छै, आपण क्लिक करले करंट कैंडल टा इंटरवल 3 मिनिट्स, करंट कैंडल ऊपर क्लिक करी 3 मिनिट्स देबे, खाली चेंज करी। आगे तो लिस्ट के देखो मेरा तो
current candle ठीक है नोट आउ थे डिलीट कर दो सब कंडीशन आउ थे कर दो तो फास्ट ऐड इंडिकेटर करिवे ऐड इंडिकेटर एठी करबे करंट कैंडल आजला टाइम फ्रेम बाय डिफॉल्ट 5 मिनिट्स से आसी एठी देली 3 मिनिट्स आसला आसला ना तापर सेव कर मारिया नेक्स्ट आउ थ्री इंडिकेटर ऐड करिए कोन करिवे ना बॉलीजर बैंड एठी खाली टाइम फ्रेम टा चेंज करिवे केते ना 3 मिनिट्स आउ बाकी जहां होचे सेम कोन सर कहउ छन आपण वॉइस आसुनी नहीं सर ठीक है सर आज्ञा नेक्स्ट सब माइल सर आज्ञा सर मोर कौन कहले 7:28 रे मो फोन टा हैंग ହେଇଗଲା ମୁଁ କ୍ଲାସ କୁ ଆସିଲି ସେତେବେଳେ ସ୍କ୍ରିନ ମୋର ଚାଲୁନି ଏବେ ଚାଲିଲା ତ ଏଇଟା ଭିଡିଓ ଟା ପଡିବା ଆମର ଗ୍ରୁପ ରେ हां ग्रुप ऐड आबो ହଁ କାହିଁକି ଏବେ ପୁଣି ମୋର ଚାଲିଲା ପ୍ରାୟ 25 ମିନିଟ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖି ପାରିଲିନି କଣ ଚାଲିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ठीक है सर तब नेक्स्ट इंडिकेटर ऐड करिए कोन बॉलीजर बैंड पिवट पॉइंट जा अच्छे बाय डिफॉल्ट सेव मिल्स रखिबा सेव करले नेक्स्ट आ गोटे आड इंडिकेटर करबा ऐड कोन आरएसआई तो टाइम फ्रेम एटी जा अच्छे सेम मिल्स रखिया टाइम फ्रेम टा खाली चेंज करिए केते ना 3 मिनिट्स सेव तले हमें तीनटा इंडिकेटर ऐड करले बॉलीजर बैंड पिवट पॉइंट आ आरएसआई ऐड करले नेक्स्ट कोन करबा एंट्री जीवा केतेले एंट्री करबा एडिट जीवा इटे एडिट क्लिक करले देखो तानु कोड क्लिक करछि देखंतो एंट्री होनी तले राइट साइड के अछि एडिट एडिट ऊपर क्लिक करले एडिट पे क्लिक कला पर हमें कंडीशन दबा कोन कोन दबा तो फर्स्ट है कोन करंट कैंडल क्लोज इज अबव एतना बॉलीजर बैंड ऊपर रहबा दरकार अपर बॉलीजर बैंड ऊपर क्लोज करे दरकार फर्स्ट कंडीशन कहतली बॉलीजर बैंड रो अपर बैंड ऊपर क्लोज होबा दरकार अब नेक्स्ट ऐड कंडीशन करबा आ कोन कंडीशन रहबो ना RSI is above कहते ना 70 RSI 70 above रहबा दरकार नेक्स्ट आउ कोन कंडीशन दबा एंड और नु हम एंड करबा करंट क्लोज इज अबव कहाँ पर रहबा दरकार ना पिवट पॉइंट R1 पर रहबा दरकार तळबे आसे तो पॉइंट पिवट पॉइंट R1 रेजिस्टेंस ऊपर क्लोज होबा दरकार तम एंट्री कंडीशन ला तीनटा कोन फर्स्ट अपर बॉलीजर बैंड ऊपर क्लोज होबा दरकार सेकंड कंडीशन ला RSI 70 ऊपर क्लोज होबा दरकार आ कोन होबा दरकार ना पिवट पॉइंट R1 ऊपर क्लोज होबा दरकार जे तीनटा कंडीशन सैटिस्फाई करछि तले हम ट्रेड नबा एतिकला दिन तले को सेव कर देले तमर एंट्री हे गेला तापर कोन करिया एग्जिट केते बेले एग्जिट करबा टिके जदि को जगह मिस्टेक रहि जो हमरो बैक टेस्टिंग रिजल्ट अलगा आसी जे सब तापर एग्जिट केते करबा ना करंट क्लोज इज बिलो मिडिल बॉलीजर बैंड तळे जदि क्लोज हो ताले हम से जगह रे हम बाहर जरा एग्जिट हे जिवा ताले एग्जिट कंडीशन एति हला कोन मार्केट जते ऊपर चलथिबा हमें चलीथिबा किंतु जेतेले कोन हम ना मिडिल बॉलीजर बैंड तळे क्लोज कर देला ताले से जगह हमें एग्जिट कर जिवा तो एति हला हमर एग्जिट कंडीशन आ किछ ना तापर नेक्स्ट जिवा को एक्सपायरी हम चूज करिया मंथली एक्सपायरी चूज करिया ना वीकली अगर हमें वीकली करिया वीकली पे क्लिक करले
तापर आमे कोन करबा से जे फ्यूचर बेस्ड स्ट्राइक इंडेक्स ना कहा पर आमे करिया ना आमे प्रीमियम ऊपर करबा टेलिंग स्टॉप लॉस ना आमे टेलिंग स्टॉप लॉस नाही काहे कि नहीं ना आमे एग्जिट कंडीशन देचे कोन मिडिल बॉलिजर बैंड जे तळे क्लोज करूची ताले आमे एग्जिट कर जा कौन सर कहिबे कि ओके ताले आमे ऑप्शन चूज करिया ना फ्यूचर ना आमे ऑप्शन चूज करिया कॉल चूज करिया ना पुट चूज करिया आमे बाइंग स्ट्रेटजी अछि ताले कॉल टा चूज करिया केते टंका प्रीमियम वाला चूज करिया आमे 400 टंका प्रीमियम वाला चूज करिया केतरा लॉट करिया ମୁଁ ଏଟା ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତିନିଟା ଲଟ୍ ରେ ଆପଣ 1 ଲଟ୍ କରିପାରିବେ 2 ଲଟ୍ କରିପାରିବେ ଯେତେଟା ଲଟ୍ ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ ମୁଁ ତିନିଟା ଲଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍ ମୋର ୱିକଲି ଟା ସାର୍ ସିଲେକ୍ସନ ସାର୍ ହଉ ନାହିଁ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ୱିକ୍ ସାର୍ ୱିକଲି ଆସିଯିବ ଅପସନ available only for Nifty, Fin Nifty and Bank Nifty ଦେଖଉଛି ଅପସନ ଏକ୍ସପାୟର ସାର୍ ଆପଣ ଇଏରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ୱିକଲିଟି ଦେଖଉନି ହଁ ସାର୍ ୱିକଲି ଦେଖଉଛି ବାକି ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ବେଳକୁ ଦେଖଉଛି ଯେ no weekly option weekly expiry option available only for Nifty, Fin Nifty and Bank Nifty ଆପଣ ଉପରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏଠି ଫିନିଫ୍ଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି Instrument ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବେ ଏଠି ଦିଟା ଅପସନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଇକ୍ୱିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫ୍ୟୁଚର ଅପସନ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଫ୍ୟୁଚର ଅପସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଇଏ ସର୍ଚ୍ଚ ରେ ଫିନିଫ୍ଟି ମାରିବେ source fin ହଁ ତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆସୁନି ଇକ୍ୱିଟି ରେ କୁଆଡେ ଆସିବ ଯଦି ଇକ୍ୱିଟି ରହିଥାଏ ଇକ୍ୱିଟି ରେ ଆପଣ ମନ୍ଥଲି ଏକ୍ସପାୟାର ନାହିଁ ନା ଆଜ୍ଞା ହଁ ସାର୍ ଏବେ ସାର୍ ହେଇଗଲା ଓକେ ଠିକ ଅଛି ପରଟା କଣ କହିବେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଣ ଆମେ ଅପସନ ଚୁଜ କଲେ ଫ୍ୟୁଚର ନା ଅପସନ ଆମେ ଅପସନ କରିବା ଅପସନ ଟାଇପ ହେଲା କଲ ରେ କରିବା କାହିଁକିନା ବାଇଂ କରୁଛେ ଅପସନ ବାଇଂ କରୁଛେ କଲ ସାଇଡ ଯେ ପୁଟ୍ ସାଇଡ ନୁହଁ ପ୍ରିମିୟମ ବାଲା ଆମେ 400 ଚୁଜ କରୁଛେ ତିନିଟା ଲଟ୍ କରୁଛେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲଟ୍ ଦିଟା ଲଟ୍ ପାଞ୍ଚଟା ଲଟ୍ ଯେତେଟା ଚାହିଁବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କରିପାରିବେ ମୁଁ ତିନିଟା ଲଟ୍ କରୁଛି ଆକ୍ସନ ଟାଇପ ହେଲା ଆମେ ବାଇ କରିବା ନା ସେଲ୍ କରିବା ଆମେ ବାଇ କରିବା ଆଜିର ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଟେକ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ କିଛି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଇଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମାର୍କେଟ ଯେତେ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଯିବ ସେତେ ଯିବ ଏକ୍ଜିଟ୍ କେତେବେଳେ ହବ ନା ବଲିଜର ମିଡିଲ ବଲିଜର ମାନେ ତଳେ ଥିଲେ କ୍ଲୋଜ ହବ ସେତେବେଳେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ହବ ଅଦରୱାଇଜ ନହେଲେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ହବ ନାହିଁ ଆଜିର ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଟେଲିଂ ଫଲୋଇଂ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ କାରଣ ମିଡିଲ ବଲିଜର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଜ ଇଟସେଲ୍ଫ ମିଡିଲ ବଲିଜର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମେ ଲଗେଇଛେ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଇଟସେଲ୍ଫ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଇଏ ଉପରକୁ ଚାଲିଛି ନା ଏଇଟା ମିଡିଲ ବଲିଜର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ମିଡିଲ ବଲିଜର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସପୋଜ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଇଥିବେ एग्जिट केतेले ना मिडिल बोलिजन तळे जे क्लोज हो सेतेले एग्जिट हो न अदरवाइज एग्जिट करेन मार्केट ऊपर ऊपर चलथि से ऊपर ऊपर चलथि आपण एंट्री हेतिबो ए जाय कम देखन तळे से क्लोज जे जरा अपन लॉस हेछि ऊपर एंट्री हेछि किंतु मिडिल वन तळे ए कैंडल क्लोज करछि से जरा कम लॉस रे क्लोज हबो तन जो पॉइंट मार्केट ऊपर ऊपर चलथि एटा ट्रेंड फॉलोइंग से ऊपर ऊपर चलथिबो चलन तो नेक्स्ट जीवा सर आउ थोड़ी सेटा बुझेले सर जेतले मिडिल बॉलीजर बैंड तळे क्लोज हबो एटा ले मिडिल बॉली एटा ले बॉलीजेंट ऊपरटा हले देखो पेन लगे देखो छी ना एटा हले अपन बॉलीजर बैंड अपर बैंड एटा हले अपर बैंड एटा हले मिडिल बैंड आ एटा तळटा एटा कोनते लोअर बैंड माने एटा हले अपर एटा हले मिडिल आ एटा हले लोअर बैंड एटा हले मिडिल बैंड एटा हले अपर बैंड तो जो पर्यंत मिडिल बैंड तले कैंडल क्लोज न करछे से पर्यंत ट्रेड आपण एग्जिट माने एग्जिट हबन सेन चलथिबो कारण आपण प्रॉफिट हे पारे लॉस हे पारे किंतु स्ट्रेटजी रे हम सेम निस मेंशन कले कोन हला ना अपर बॉलीजेंट बैंड रो ऊपर थिबो क्लोज करथिबो आरएसआई 70 ऊपर थिबो आ कोन हेतिबो ना पिवट पॉइंट R1 ऊपर क्लोज हेथा दरकार तो ये तीनटा कंडीशन हम एंट्री कले एग्जिट केतेले कले ना एग्जिट पाई कंडीशन हला ए मिडिल बैंड बॉलीजर मिडिल बैंड तळे जेतेले क्लोज हबो क्लोज बिलो जेतेले आसीबो सेतेले हम एग्जिट करिवा नहले ट्रेड एग्जिट हेबो नाही तले एती हला पे कंडीशन चलंतु और बैक टेस्ट करनबा केते आसुसी टारगेट दाम तयारी हेगला आ कोन दबा और स्टॉप लॉस फॉर आज किसी नहीं टाइम टा केते नबा 9:15 नबा कारण 9:15 फास्ट कैंडल बड़ कैंडल होई छै तदरा मन पनी 9:16 परठ नबा 9:16 रे हम एंट्री टाइम हे पारे
ଆରମ୍ଭ ହେଲା 9ଟା 16 ଏକ୍ଜିଟ୍ କେତେଟା ହବ ନା 3ଟା 25 କାରଣ ଏଟା କ୍ୟାରି ଫରୱାର୍ଡ କରିବାର ନାହିଁ ଆମର ସେମ୍ ଡେ ରେ କ୍ଲୋଜ ହବ ତାହେଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ କେତେ କରିବା ନା 10ଟା ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ ପର ଡେ କରିବା ଏତିକି ହେଲା ଆମ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସାର୍ ମୋର ତ ପ୍ରିମିୟମ ଅପସନ ଟା ସାର୍ ଆସୁନାହିଁ। ଏଇଠି ଆପଣ ଚୁଜ କଲେନି ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ବେଷ୍ଟ ଅପସନ ଯୋଉଟା ଏଠି ଅଛି ଏଠି ଫ୍ୟୁଚର ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଛି ପ୍ରିମିୟମ ଅଛି ଆପଣ ପ୍ରିମିୟମ କ୍ଲୋଜ କରିବେ ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରିମିୟମ ଶୋ କରିବ ନହେଲେ ଶୋ କରିବନି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ରେଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ଯଦିଓ ମୁଁ କହିଲି ଯଦି କଣ୍ଡିସନ ମୁଁ ଠିକ ଠାକ ପକେଇଛି ବ୍ୟାକଟେଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଠିକ ଆସିବ ଯଦି କୋଉ ଜାଗା ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଇଥିବି ତାହେଲେ ହ୍ୟାଲୋ ବ୍ୟାକଟେଷ୍ଟ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଆମର ଯୋଉ ଟ୍ରେଲିଂ ଷ୍ଟପ ଲସ୍ ଆଉ ମୁଭ୍ ଟୁ କଷ୍ଟ ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ମାନେ ଏଇ ଭିତରୁ ଆମେ ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ରେ କ୍ଲିକ କରିବା ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ହଁ, ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଆ ଦେହରେ ଆପଣ ମୁଁ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାକ କରି ଦେଖେଇ ଦଉଛୁ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆପଣ ଆ ଉପରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଦେଲି କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତିଆରି ହଉଛି ଆଉ ବ୍ୟାକ ଟେଷ୍ଟ କଲି ଆ ଉପରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ନିଜର ଦିମାଗ ଲଗେଇକରି କିଛି ଏଡିଟ କରି ଯଦି ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କାରଣ ଏମିତି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁ କରୁ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିବେ ମୁଁ କଣ ଫାଷ୍ଟ ଶିଖିଥିଲି ନା ମତେ କିଏ ଶିଖେଇଥିଲା ମୁଁ ବି ଏମିତି କଣ କଲି ନା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି ଦେଖିଲି ସବୁ କାରଣ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ କହିଲି ନା ମୋର ଶୋଇବା ଟାଇମ ସବୁଦିନ ହେଲା ରାତି 2ଟା ରାତି 2ଟା ମୁଁ କରେ କଣ ପ୍ରତିଦିନ ହେଲା ମୁଁ କଣ ସବୁ ଜିନିଷ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବି ଶିଖୁଥିବି ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଶିଖିଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷ କିଛି ଜିନିଷ ସବୁ କହୁଛି ନିଜେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲେ ଟ୍ରେନିଂ ଯାହା ଶିଖିଥିଲି ତା ସହିତ ମତେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ବାର ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖୁଛି ଦେଖିକି କିଛି ଜିନିଷ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛି ବନଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ବି ନିଜେ ବି ସେମିତି କରିପାରିବେ ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ କେହି ମାନେ ଜନ୍ମରୁ ଶିଖିକି ଆସିନଥାଏ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି କାରଣ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ମାର୍କେଟରେ ତିଷ୍ଠିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ପଇସା ଇନକମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ କ୍ୟାରିୟର ବନେଇବା ପାଇଁ ମାନେ ମାର୍କେଟ ଆୱାର ପରେ ମାର୍କେଟ 9ଟାରୁ ଆପଣ 3:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିଲେ ତାପରେ ବି ଯଦି 4-5 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ଟାଇମ ଦଉଛନ୍ତି ତ ଏମିତି ଯଦି ଶିଖିବେ ତ ସମୟ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଟ୍ରେଡର ହେଇପାରିବେ ଆଉ ଯଦି କହିବେ ନାଇଁ ଆମକୁ ସ୍ପୁନ ଫିଡିଙ୍ଗ ବୋଲି ଆମକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଖୁଆଇ ଦିଅ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ ଆମେ କରିଦେବୁ ତ ସେମିତି ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିବନି ଆପଣ ଆଉ କ୍ୟାରିୟର ବନେଇ ପାରିବେନି ହଁ ପାର୍ଟ ଟାଇମ ପଇସା ଇନକମ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ୍ୟାରିୟର ବନେଇ ପାରିବେନି କ୍ୟାରିୟର ବନେଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେହନତ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଶିଖିବେ ହବ ଏଇ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହଜାର ଭିଡିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିକି ଶିଖିକି କରିପାରିବେ ହ୍ୟାଲୋ ତାହେଲେ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ କହିଲି ସାର୍ ହିରୋ ଜିରୋର କିଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନାହିଁ ଏ ଯୋଉ ଆଲଗୋର ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ ମ୍ୟାଡାମ କରିପାରିବେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଟାଇମ ଟେକିଂ ଲାଗିବ କିଏ ସମସ୍ତେ କାରଣ ଏ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ୱେବସାଇଟ ୟୁଜ କରୁଛେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ତ ଆର ବି କିଛି ଫିଚର୍ସ ବି ଅଛି ସବୁ ଫିଚର ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଭିତରେ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିପାରେ ତାହେଲେ କରିପାରିବେ ନ ହେଇପାରିଲେ ଏ ସାଇଡ କରିବେନି ଆଉ ଅଲଗା ସାଇଡ ବି କରିବେ ବହୁତ ସାଇଡ ଅଛି କ୍ଲିୟର ଆଉ କାହାକୁ ଇଂରାଜୀର ଦରକାର ଆଉ କାହାକୁ ଇଂରାଜୀର ଦରକାର ନାହିଁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ଆପଣ ସେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ସବୁ ଲଗେଇଲେ ତାର ଆଜ୍ଞା ସେଟିଂ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ଯେମିତି ବଲିଞ୍ଜ 22 ଆପଣ ଦେଲେ ତା ଆଜ୍ଞା ଜାଗାରେ ଆମେ 25 3 ବି ଦେଇପାରିବୁ ମାନେ ଆମେ ଏଠି ଏଡିଟ କରିପାରିବୁ ତ ହଁ ମାନେ ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇଛି ନା ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଆପରେ ବହୁତ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ଦେଇଛି ସପୋଜ ମୁଁ କଣ୍ଡିସନ କରି ଗୋଟେ ଦେଖେଇଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଚାହିଁବେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆ ଉପରେ ଆଉ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ କରିବି ତ ତ ସେ କରିପାରିବେ ଏଡିଟ ଟା ମାରିଲେ ଏଡିଟ କଲେ କାହା ଉପରେ ସେ ଏଡିଟ ଅପସନ ମାରିବେ ଆସୁଛି କୁହନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ବଲିଞ୍ଜର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଟାକୁ ଏଡିଟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଅଛି ଏ ଯୋଉ ପିରିୟଡ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାୟର ଅଛି ଓକେ ଆମେ ହଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ଆପଣ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କିଛି ଲୋକ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ 10 କରିଦିଅନ୍ତି ଏଟାକୁ ହଁ 1 ହଁ କରିଦିଅନ୍ତି ଆପଣ କରିପାରିବେ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଜିନିଷ ୟୁଜ ହୁଏ ଆପଣ okay, କରିପାରିବେ ସିମିଲାରଲି RSI ମୁଁ ଲଗେଇଛି RSI 73 ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା 1 ମିନିଟ କରାଯାଇଛି ଏଟା ନମ୍ବର ଅଫ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ସେଠି 14 ଦିଆଯାଇଛି ନମ୍ବର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ 10 ଅଛି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ସେ କ୍ୱାଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଆଣୁଛି ଇଣ୍ଡିକେଟର ସବୁ କାହାକୁ ମାନେ ୟା ପାଖରୁ ଆଣୁଛି କି ଟ୍ରେଡିଂ ଭ୍ୟୁ ରୁ ଆଣୁଛି ନା ଆଉ କାହା ପାଖରୁ ଆଣୁଛି ସିଏ ତାର ନିଜେ କଣ ସେଟା ମୁଁ ଦେଖେଇବ କି ସିଏ ତାର କୋଡିଂ କରିକି ୱେବସାଇଟ ଟା ତିଆରି କରୁଛି ନା ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଉ କଷ୍ଟମ ଇଣ୍ଡିକେଟର ସବୁ ଯେ ଅଛି ଟ୍ରେଡିଂ ଭ୍ୟୁ ରେ ତାକୁ ତ ଆକ୍ସେସ କରିପାରିବାନି ଆମେ ଇଏ ତାର ସବସ୍କ୍ରିପସନ କଣ ନେଇଥିବ ସିଏ କଣ ଆମକୁ ଦେଖଉଛି ଆମକୁ ଆଚ୍ଛା ଦେଖଉନି ହୁଁ ଆମେ ହୁଁ ହୁଁ ଜାଣିପାରିବାନି ସେ କଣ କରୁଛି
ସେ ତା ବ୍ୟାକ୍ ଏଣ୍ଡରେ କଣ କରିକି ସେ ୱେବସାଇଟ ଟା ତିଆରି କରିଛି, ଆମେ ସେ ୱେବସାଇଟ ଟା ୟୁଜ କରୁଛେ। ଆପଣ ସାର୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହେକେନ୍ ଆସି ନେଇଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଅଛି, ହାଇକେନ୍ ଆସି ଆମେ ନେଇନା, ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଚୁଜ କରିଛେ। ଦିଟା ଅପସନ ଅଛି, ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହାଇକେନ୍ ଆସି, ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଚୁଜ କରିଛେ। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆରେ ବହୁତ ଅପସନ ଅଛି, ଆପଣ ଆ ଉପରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣ ଶିଖିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ସାର୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆମେ ଠିକ ଯଦି ଠାକ ଚାହିଁବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ସୁପର ଲଗେଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ବା କଣ, ଲଗେଇ ତାକୁ ତ ପାରିବେ ଏଡ୍ ଲଗେଇ କରିହେବ, ପାରିବେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ସେମିତି କିଛି ଲିମିଟ ଅଛି କି? ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆ ଦେହରେ ଲିମିଟେସନ ଅଛି, 10ଟା ଇଣ୍ଡିକେଟର ଲଗେଇ ପାରିବେ। 10ଟା ଆର ଇଣ୍ଡିକେଟର? କ୍ୱାଣ୍ଟିଫାୟାର ଅଛି, 10ଟା ଇଣ୍ଡିକେଟର ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ 10ଟା ଇଣ୍ଡିକେଟର ଲଗେଇ ପାରିବେ। 10ଟାରୁ ଅଧିକା ସେ ଆଲାଉ କରିବେ, 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ସିଓର ସାର୍। ଆ ଦେହରେ ଆପଣ ଲଗେଇ ଦେଇ ପାରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଚାହିଁବେ କିଛି ଇଣ୍ଡିକେଟର ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଇଏ ମୁଁ 3ଟା ଲଗେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଉ 10ଟା ପାଖରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ବାକି ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ଭିତରେ ଭଲ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣ ପ୍ରୋସେସଟା ଦେଖେଇ ଦଉଛି କେମିତି ତିଆରି ହଉଛି ବୋଲି। ଆପଣ ମାନେ ଆ ଉପରେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଆଡ କରିକି ନିଜର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଦେଖିଲେ ଭଲ ମୁଁ ସାର୍ ପ୍ରଫିଟ କଣ ଦେଲା, କହୁଛି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଯେ ଦେଖଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିଟା EMI 26 ଆଉ 44 କ୍ରସଓଭରରେ ବି ସେ ଗୋଟେ କନଫର୍ମେସନ ନଉଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ତ ତାକୁ ବି ଆମେ ସାର୍ ଆଡ୍ କରିପାରିବୁ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି। ଆଡ କରିପାରିବେ। ହୁଁ। ଆରେ ସେଟା ସାର୍ କହୁଥିଲେ RSI 64 ଥିବ, EMA 20, EMA 44 ଏମିତି କ୍ରସ କରୁଥିବେ। ତ 26 ଆପଣ ସେ 44 ହଁ ବିରତ୍ରା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, କିଏ 2050 ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ 915 ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ 8021 ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେମିତି କଣ କରିବେ, କଷ୍ଟମାଇଜ କରିବେ, ଗୋଟେ ଲଗେଇବେ, ଦେଖିବେ ତାକୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରି କେତେ ସକ୍ସେସ ଦଉଛି। ଆପଣ ନିଜେ କଷ୍ଟମାଇଜ ବି କରିକି ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସେ ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରଫିଟ, ଟେଷ୍ଟ କରିଲେ ଯୋଉ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ସେ କାଲିର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ତ? ଆମେ ଏଇଟା ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଛେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଛେ। ଆପଣ ତ ଲେଟ୍ ଜଏନ୍ କଲେ କ୍ଲାସରେ, 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛେ, ଆଉ ଆଚ୍ଛା କରିପାରିବେ। ଓକେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ 3ଟା ଲଟରେ କରିଥିଲେ, 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ କରିଛେ, କେତେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। 7,000 ନା 7 ଲକ୍ଷ? ଏଟା 7 ଲକ୍ଷ। 7,07,634 ଟଙ୍କା ଆସିଛି 2 ବର୍ଷରେ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ତଳକୁ ଦେଖିବେ କେତେଟା ଟ୍ରେଡ ଇଏ ନେଇଛି। ये ट्रेड ନେଇଛି 282ଟା ଟ୍ରେଡ। ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଲସ୍ ରେ ଅଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ଲସ୍ ରେ ଅଛି? 8,586। 8,586 ଲସ୍ ରେ ଅଛି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ନା ମୁଁ ଯେହେତୁ ତ ଟ୍ରେଡ ସାର୍ କମ ସବୁ ନେଇଛି, ମାସେ, ବ୍ରୋକରେଜ କମ ପଡିଥିବ। ହଁ 200 ସବୁବେଳେ ଟ୍ରେଡ ଆସେ ନା, ବହୁତ କମ ଟ୍ରେଡ ଆସେ। 282, ହଁ 2 ବର୍ଷରେ ହୁଁ 282ଟା ଟ୍ରେଡ, ମାନେ ସବୁଦିନ ଟ୍ରେଡ ଆସୁନି ଏଥିରେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମୋର ଗୋଟେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଖାଲି ଟିକେ ରହିଯାଇଥିଲା, ପଚାରିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆମର ତ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ସେ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯୋଉଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି, ଆମର ଯୋଉଟା ଏବେ ଚାଲିଛି ଆଲଗୋରେ, ତ ହୁଁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ଯେମିତି ଆମର ଏକ୍ଜିଟ୍ କଣ୍ଡିସନ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଏସଏଲ ବି ଦିଆଯାଇଛି। ହୁଁ ଯୋଉଠି ଆମର ଏସଏଲ ହିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ତ ଅଟୋମେଟିକ ଟ୍ରେଡ ଏକ୍ଜିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏକ୍ଜିଟ୍ କଣ୍ଡିସନ ଟା କଣ ପାଇଁ ତାର ଲାଗିଛି? ହୁଁ ଏକ୍ଜିଟ୍ କଣ୍ଡିସନ ବି ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଏସଏଲ ରେ ବି ଆମର ପଡିଛି 500 ଟଙ୍କା ଲସ୍। ମଲ୍ଟିପୁଲ ଯୋଉଠି ଆପଣ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଟା ଟ୍ରେଲିଂ ହେଇଯାଇଛି, ମଲ୍ଟିପୁଲ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆଚ୍ଛା ଚାହିଁବେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଏକ୍ଜିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ଟା ଆଜି ଆଗ ଆସେ ସେ ସେଟା କ୍ଲୋଜ ହେଇଯିବ। ହଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଏସଏଲ ରେ ତ ଅଟୋମେଟିକ ଟ୍ରେଡ ଟା ଏକ୍ଜିଟ୍ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଆମର କଣ୍ଡିସନ ଟା ଖେଳି ଯାଇଥିବ ସେଥିପାଇଁ ନାଇଁ ବୋଧେ। ସେଇଟା ଏକ୍ଜିଟ୍ କଣ୍ଡିସନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ଟା ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ ସେ ସେଥିରେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆଧିରେ ଆପଣ କଣ ଦେଖିଲେ ନା, ସାର୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା କେମିତି ସାର୍? ସାର୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ତିନିଟା କଣ୍ଡିସନ ସେମ୍ ହେଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହବ ନା ସାର୍? ହଁ ସବୁ କଣ୍ଡିସନ ହେଲା ପରେ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହବ। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଯଦି ତାର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଏକ୍ଜିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଓକେ ସାର୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 2024 ଜାନୁଆରୀ ଅଛି, ଆମେ ଭାବିନେ ଆମେ ଆଲଗୋଟା ଲଗେଇଦେଲେ ମତେ ସବୁଦିନ ପ୍ରଫିଟ ଦବ ଆଉ ମାସକୁ ମୁଁ କେତେ ରିଟର୍ନ ପାଇବି, ଆମେ ସେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରେ ନାଇଁ। ଆଲଗୋ କଣ ହବ, ତା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅନୁସାରେ ଟ୍ରେଡ ନବ, ଯେତେବେଳେ କଣ ଆସିବ ଲସ୍ ବି ହେଇପାରେ, ପ୍ରଫିଟ ବି ହେଇପାରେ। ଇଭେନ କି 5, 6 ଦିନ, 7 ଦିନ, 10 ଦିନ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଲସ୍ ବି ହେଇପାରେ।
10 दिन भी लॉस आपन के पारे किंतु बड़ बड़ प्रॉफिट हम बड़ बड़ भी माने कंटिन्यूअस लॉस हम बड़ तो लॉस हम कंटिन्यूअसली लॉस ही पारे तो आपन सर ये देखिए प्रॉफिट जो आसी आज्ञा एटा कंपाउंड है जी हाँ कंपाउंड है टोटल आसी ना तात्र आ भी कहबी मादरे आ कोन सब माइनस करबे आदरे सेटा मधे आज्ञा कहबी आदि एटा फाइनल प्रॉफिट नु आदरे माइनस हम कहबे आस्ते आस्ते कहबे गोटे गोटे पॉइंट सब कहबे खाली मैं देखा दिया पे आपण मान के मने रहथो जे कोन अलग मते प्रति मासरे 1000 टका प्रॉफिट कर दे दो मु कोटिपति हे जिवो नहीं दिस इज नॉट ए मनी मेकिंग मशीन बहुत जन भावती ना दिस इज ए मनी मेकिंग मशीन मोटा लगे देली गला मु कोटिपति हे जिवि बहुत जन यूट्यूब वीडियो पोस्ट कला बेले मते तले भी कमेंट दियन सब ताले आपण काई ट्रेड करूछन ए पे करछन जे आपण अलग लगे कोटिपति हे जिवे नहीं कारण मैनेज हम सब जे कंडीशन था स्टार में था मार्केट इज सब्जेक्ट टू रिस्क तो सिमिलरली कोन मार्केट मूव ऊपर अपन प्रॉफिट एंड लॉस कर देखे 2022 रे से कोन हेछि ना एबे लॉस करिनी सब बेले प्रॉफिटेबल हेछि देखंतु केते प्रॉफिट हेछि ए मास अप्रैल मास 2022 अप्रैल मास रु अपन को स्टार्ट हैला कोन फिनिफ्टी आरंभ हला देखंतु एठी प्रॉफिट केते आसला माने बैक टेस्ट डाटा तार अछि से आरंभ कला देखंतु केते प्रॉफिट देछि केते देछि प्रॉफिट 66 सर तापर नेक्स्ट केते देछि 14000 16,000 सॉरी 14,000 तापर नेक्स्ट प्रॉफिट देछि 43000 23 तापर 46000 तापर 51000 तापर 49000 तापर 35000 इने एठी जनवरी मासे प्रॉफिट आज किछ ट्रेड आसीनी बोली तने से किछ देनी एठी ला एप्रिल केसे स्टार्ट हां 35000 एठी प्रॉफिट देछि केते देछि सर सर 35,000 था टे पूर्व नेले 3564 3564 बेसी 3564 लाइट थला तो मुसे आवले 35 सथियो एठी 97000 एटा 19800 एठी 28000 एठी 13000 एठी 36000 एठी 53000 एठी 41000 एठी 16000 एठी 42000 एठी 25000 एठी 5000 एठी 26000 एठी 9000 एठी 22000 एठी लॉस रे क्लोज हेछि 8500 और सेमिति नै जे सब मासटा प्रॉफिट दबो कि सब मास लॉस दबो टोटल ट्रेड आ रहे छै 222 टा ट्रेड हेछि तो सब बेले प्रॉफिट दबो सब बेले लॉस दबो सेमिति माने नै मार्केट ऊपर डिपेंड करछि तो मार्केट हैला सुप्रीम मार्केट रे मूव ऊपर अपन डिपेंड करछि प्रॉफिट एंड लॉस टोटल 222 टा ट्रेड हेछि अपन तळे तळे देखिया पे चाहबे 31 जनवरी प्रॉफिट देछि 19656 23 जनवरी लॉस हेछि 18000 19 जनवरी ट्रेड गोटे नेछि 6000 माइनस 12 जनवरी 3000 माइनस 12 जनवरी आउ गोटे ट्रेड नेछि से भी माइनस 11 जनवरी माइनस 4 जनवरी नेछि 744 टा प्रॉफिट 4 जनवरी आउ गोटे ट्रेड नेछि 1300 प्रॉफिट नेक्स्ट आउ गोटे ट्रेड नेछि सेट नेछि 4858 आ 1 जनवरी अछि केते 294 तो सिमिलरली है कि प्रॉफिट माइनस है कि इछि जनवरी मासे कोन से माइनस अछि तो नेक्स्ट एमती अपन क्युमुलेटिवली प्लस माइनस है कि 7 लाख टका आछि तो आदर अपन कोन माइनस हबो ना 282 इनटू अपन को ब्रोकरेज चार्ज यदि ब्रोकरेज अपन दे 20 टका वाला यूज करछंती तल टैक्स कटेला 50 टका हे जो तल 282 इनटू कते 50 माइनस करबे सर इज माइनस कर 282 ट्रांजैक्शन बाइंग आउट सेलिंग दुटे मिसी कि ना नहीं इट सेलिंग नहीं एटा बाइंग कंडीशन केवल बोली सर बाय कला परे हां हां सेल बाय तो बाय हां तो 282 सब मिसी कि ना बाइंग सेलिंग तो दुटे सार मिसी कि मींस परचेस करला पर सेल करूची सेटा मिसी कि 282 ना नहीं नहीं गोटे से ट्रेड से गोटे से गोटा से 282 नोच टोटल 280 ट्रेड नहीं छे से 280 ट्रेड से नहीं बाइंग सेलिंग कल तो डबल है जो कारण सच ब्रोकरेज में कहले अपन ब्रोकरेज हिसाब करे के 50 टका माइनस कर दे सब 0 जण यूज करची तो 0 ब्रोकरेज केते हल ना 20 टका तो 20 टका हल तादे टैक्स मिसी हला टैक्स में 50 टका अपन तल मल्टीप्लिकेशन करी कोन केते आसला 282 into 50 हिसाब करंत 14100 ताले हमर देखिबा नेक्स्ट पेज जिबा ताले हमर प्रॉफिट हला जार केते
प्रॉफिट टा केते हेतला 7 ଲକ୍ଷ କିଛି ଗୋଟେ 7 ଲକ୍ଷ 7,000 କେତେ ଗୋଟେ देखे दो चाउथरे प्रॉफिट हेतला 7,07,634 7 लक्ष 7 लक्ष केते हेतला 7 लक्ष राउंड फिगर 7 लक्ष कर दो ओके ठीक अछि प्रॉफिट हेतिला हमर एतिकल टोटल प्रॉफिट तो ता धरे हमें ब्रोकरेज करबा ब्रोकरेज केते गला 14,000 ପକେଇ ଦଉଁ ब्रोकरेज 15,000 कर दो देखो 15,000 ठीक है तापर हमें जीवा कोन नेक्स्ट माइनस स्लिपेज स्लिपेज कोन हला आपण स्लिपेज जन न जान से कहउछन जेतले आपण ऑर्डर प्लेस करछंती 400 टंकार ऑर्डर दिला मार्केट तो पास थिबो 400 बदले कोन 405 पळेबो 410 पळे 420 पळेबो जेतले प्रॉफिट आपण बुकिंग होची मार्केट मूव करथिबो जो मूव करथे से आपण प्रॉफिट बुकिंग हला से कोन हेजिबो आपण 500 टंकार काटि देबो आज कटला 560 70 कटिबो तो एटा हला स्लिपेज कहंती तो डिफरेंस आसला आधर मो कोन करछि ना 1% डिडक्शन कर दोछि केते करिबी पूरा कमी देछि 1.5% कर दोछि एई जगह कर दोछि 1.5% कर देले ठीक है तल केते केते आसीला पूरा 1.5% डिडक्ट कर देला 2,97,600 अराउंड 3 लाख कर देले ठीक है स्लिपेज अपन पळेला केते स्लिपेज अपन को बोला 3 लाख कर देले इज इट ताले बर्तन हम नेट प्रॉफिट केते असला हेटा ग्रॉस प्रॉफिट थला बर्तन नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कोन केते असला माइनस कर कोन 7 लाख रो माइनस कर दियन तो 385 3 लाख 85 अति तो सर तो ये केते वर्ष रे असला 2 वर्ष रे असला इज इट सर एते क्वांटमन वाला भी सर्विस लबो ना हां क्वांटमन अपन क्वांटमन भी देबे क्वांटमन पर ईयर केते देले क्वांटमन चार्जेस ऐड कर दो क्वांटमन चार्ज जदि अपन ये चार्ज न छंती बेसिक प्लान नै छंती जदि बेसिक सर प्लान पे 20,000 अपन तो तार अछि 13,000 ये जीएसटी सा 15,000 आसीबो जीएसटी सा नॉर्मल वाला 15,000 ना हां बेसिक प्लान वाला तो इठी नेट प्रॉफिट है इटु हटे दोसो कंट्रोल एक्स नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट केते असला 370 3,70,000 इज इट केते वर्ष रे बैक टेस्ट करछ 2 वर्ष 2 वर्ष नै 2022 1 अप्रैल रो 2024 केते वर्ष केते मास हला 22 22 मंथ 22 month 18 मास सर ओके 1.8 यार 21 मास 21 ओके ठीक अछि म एवरेज 2 वर्ष अपन नै गेले तले वर्ष केते टंका असला 2 वर्ष नै गेले तले पर ईयर केते असला पर ईयर
average Multiply. minimum per year କେତେ ଆସିଲା କେତେ ଆସିଲା କୁହନ୍ତୁ 1,65,000 1,65,000 is it ତ ଆମେ କେତେଟା ଲଟ୍ କରିଥିଲେ ଲଟ୍ ସାଇଜ କେତେ 3टा सर ଲଟ୍ ସାଇଜ ନେଇଥିଲା ନା 3 ନେଇଥିଲା ତାହେଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆମର କେତେ ଦରକାର ଥିଲା ଗୋଟେ ଲଟ୍ 3 ଲଟ୍ ସାଇଜ 3 means 18,000 कैपिटल क्वांटिटी 18,000 ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ହେଲା क्वांटिटी ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଲଟ୍ ସାଇଜ 40 ହେଲେ 40 into 3 40 into 3 is equal to इक्वल पड़ेगा 120 क्वांटिटी किनिছে 3 into लॉट साइज ହେଲା 40 ତାହେଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 400 ଟଙ୍କା ବିଲ ପ୍ରିମିୟମ ଆମେ ଚଏସ୍ କରଛେ 50 2000 ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା କ୍ୟାପିଟାଲ ଦରକାର ଆମର 120 into 400 48 40,000 सर 48,000 400 प्लस दवा कौन प्लस दवा ये ड्रॉ डाउन देखिए गोटे ड्रॉ डाउन अच्छे ड्रॉ डाउन हवा पड़ेगा ड्रॉ डाउन टा वो सपोर्टे आरो टेस्ट रे ऊपर से रचे ऊपर एडिट राइट साइड सेतेलो जो टेस्ट कर एटा को माइनस कर देले ना ओके ठीक अछि ड्रॉ डाउन माइनस कर दियंत ताल केते आछे आଜ୍ଞା एठी 65000 सर हमर 65 स्लिपेज टा आपण 1.5 पकेले ना 1.5 पकेला पर हमर ए सब जिंस कमी गेला सब ना ना मुगले हमर 1.5 पकेला पर 3 लाख तो आसुतला 2,97,000 ना हाँ हम सेटा को अराउंड 3 लाख धरतले किंतु आपण स्लिपेज सिटी हमर सीट रे लिखिचंती 3 लाख बिल मते कैलकुलेशन भूल हेची मु बुझिया बोला नहीं टी चेक कर नहीं देला ये उतरे स्लिपेज ये 3 लाख से ये प्रॉफिट 3 लाख से आछि स्लिपेज कटला 2.97 पर एटा लाख आसतला 3 लाख सर पड़ी जी हां 3 लाख पके छै ना स्लिपेज हमर 7 लाख रु जाउतला रे केते 15000 हम काट देतले ब्रोकरेज तापर पडला 6.85 ना स्लिपेज आसिला परे हम प्रॉफिट आसिला एटा स्लिपेज परे एटा आसिला हम प्रॉफिट इथि हम भूल लिखि छै स्लिपेज पर प्रॉफिट हला एटा एटा भूल लिखिला हम हम से स्लिपेज कोंतले गला कान परे 385 टा हमर स्लिपेज गला 385 परे हम जाइतला स्लिपेज गला परे प्रॉफिट आसिला एटा हला स्लिपेज आफ्टर स्लिपेज कान रा हमर प्रॉफिट जोटा एते आसिला प्रॉफिट तळे लिखाइची सेटा हां स्लिपेज हां जाइची हां मु सेतु सेटा स्लिपेज मार्क गला कर परे तने एडे हां कैलकुलेशन सब चेंज कैलकुलेशन हेइ भूल हेजियो हाँ तो ये आम कौन आसो ना यहाँ नेट प्रॉफिट आम कमी जाव ताले केते आसला नेट प्रॉफिट केते आसला आपनकर 3 लाख रु एटा कटिबो किते 15000 हमर क्वांट मैंने चार्जेस हाँ क्वांटमेंट चार्जेस 285 पड़िबो 15,000 कटिबो ब्रोकरेज चार्ज 15,000 कटिबो 30,000 कटिबो 30,000 कटले केते आसला नहीं ब्रोकरेज चार्ज हमर स्टार्टिंग रु कटि जेची काटी हमर देथिले हाँ 7 लाख रु 15 हम काट देथिले बळितला हमर 685 स्लिपेज कटला 3 लाख नहीं नहीं 3 लाख ता कटला पर ऊपर एतिके नहीं हमर नहीं पड़ला हमें हमर आ ऊपर करथले स्लिपेज करथले फाइनल प्राइस ऊपर स्लिपेज करथले फाइनल और प्राइस नेट ऊपर हम प्रॉफिट स्लिपेज 270 करथले सर फाइनल प्राइस ऊपर हम स्लिपेज कैलकुलेशन करथले त हमर फाइनल प्रॉफिट आज माइनस है 30 माइनस है जो 30 रे 2,70,000 टका हम प्रॉफिट आसीबो ଆଜ୍ଞା सब दिन माइनस कला तो पर ईयर हमर केते आसला पर ईयर केते आसला केते 1,35,000 इज इट 2 वर्ष में हम कल ना 2 वर्ष 2,70,000 प्रॉफिट आसला तो पर ईयर केते सर 1,35,000 ताला हम कैपिटल केते रखा पे पड़िबो ना 1,20,000 सॉरी क्वांटिटी वाला 120 प्रीमियम वाला 400 प्लस ड्रॉ डाउन जति अछि ड्रॉ डाउन टा ऐड करतबा तो फर्स्ट ड्रॉ डाउन केते थला जो 65 देछि ना तो 65,000 कर दो ड्रॉ डाउन 65,000 ड्रॉ डाउन मिसे कि अपन कैपिटल रखा पड़ो तले इज इक्वल टू मते केते कहंतो
କେତେ ହେଲା? ସାର୍ ଡ୍ର ଡାଉନ୍ ତ ଆମର ପ୍ରଫିଟ ପରେ ବି ତା ଦେହରୁ ଯଦି ମାଇନସ୍ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ବି ଡ୍ର ଡାଉନ୍ ଆମର ନାଇଁ ଦେଖିଦବ। ନାଇଁ ଆମେ ଡ୍ର ଡାଉନ୍ ଟା ସବୁବେଳେ ଡ୍ର ଡାଉନ୍ ଯେତିକି ମିଶେଇକିରି କ୍ୟାପିଟାଲ ଟା ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ଡ୍ର ଡାଉନ୍ ହଉଛି ତାହେଲେ ଡ୍ର ଡାଉନ୍ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା। କାରଣ ଆମେ ଆଜିଠାରୁ କରିତେ କାଲିଠାରୁ ଯଦି ଡ୍ର ଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଆମ କ୍ୟାପିଟାଲ ଉଡିଯିବ ନା। ଆଉ ଟ୍ରେଡ୍ କେମିତି କରିବା? ତେଣୁ ସବୁବେଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଡ୍ର ଡାଉନ୍ ସହିତ ମିଶେଇକି ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇଆ କ୍ୟାପିଟାଲ କହିଲି ଧର ରଖାଯିବ। ଧରିନିଅ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ମାସେ 2 ମାସ ପ୍ରଫିଟ ଅଛି, ମାସେ 2 ମାସ ପ୍ରଫିଟ ନାଇଁ ଅଛି, ସେ ପ୍ରଫିଟ ପ୍ରଫିଟ ରୁ ଥିଲେ ତ ଧର ଡ୍ର ଅଲଗା ଡାଉନ୍ ହେଲା କଥା, ତ ସେଇଟା ୟା ସେ ଦେହରେ ବି କେସ ଆସିବ। ସିନାରିଓ ହଁ ଅଲଗା ହଁ ହେଇଯିବ। ଆମର ଆଜିଠୁ ହୁଁ ହୁଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଁ କଲେ ଆଜିଠାରୁ ଆମର ଡ୍ର ଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ମିନ୍ସ ଲସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମାସେ କାଳ ଲସ୍ ହେଲା ତ ହୁଁ କେମିତି ଆମେ ହୁଁ ବଞ୍ଚିବା? ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଧିକା ଆଡ୍ କରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଧିକା ରଖିବାକୁ ଆଡ୍ କରି। ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆମର ରଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପଡିବ? 120 into 400 plus 65,000 କେତେ ହେଲା? ଲକ୍ଷେ 13,000 ହଉଛି ଆଉ। କେତେ? ଲକ୍ଷେ 20, 15, 20 ଭଳିଆ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଲକ୍ଷେ 13,000। ହିସାବ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁ କୁହନ୍ତୁ। ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁ କୁହନ୍ତୁ। 120 into 400 ଲକ୍ଷେ 13,000। ଲକ୍ଷେ 13,000 ନାଇଁ? ହଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କେତେ ପ୍ରଫିଟ ପାଇଲେ? କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ପ୍ରଫିଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ? କେତେ ପ୍ରଫିଟ ପରସେଣ୍ଟ ଥିଲା ମତେ କାଲକୁଲେସନ କରି କୁହନ୍ତୁ। 1,13,000 ରେ ଆମେ ପ୍ରଫିଟ ପାଇଲେ 1,35,000। ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଅଧିକା ସ୍ଲିପେଜ, ଆଉଠୁ ଅଧିକା କେବେ ସ୍ଲିପେଜ ଯିବନି। ସବୁଠୁ ଅଧିକା ହାଇର କାଲକୁଲେସନ ହଉଛି 1.5। ଜେନେରାଲ ସ୍ଲିପେଜ କାଲକୁଲେସନ କରାଯାଏ 0.3 0.5। ମୁଁ ତ 0.5 ରେ କରୁଛି। ମୁଁ 0.3 ରୁ 0.5 ଭିତରେ କରୁଛି ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଥିଲେ। ମୁଁ 1.5 ରେ କାଲକୁଲେସନ କରିଛି। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ମୋର ତ କୁହନ୍ତୁ? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ତାହେଲେ ପ୍ରଫିଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ କେତେ ହେଲା? ପ୍ରଫିଟ ଲେଖିଦେଉଛି 1,30,000 13,000 from ନାଇଁ ଏଇଟା କ୍ୟାପିଟାଲ ନା। ପ୍ରଫିଟ ପାଇଲେ ଆମେ କେତେ? 1,35,000। 1,35,000 from କେତେ? 11,300। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? ଟୋଟାଲ ଆମର ଅଲ ଓଭର 250 କି 40% ଭଳିଆ ହଉଛି। କାଲକୁଲେସନ କରିକି କୁହନ୍ତୁ। ହଉଛି ନାଇଁ କାଲକୁଲେସନ କରିକି କୁହନ୍ତୁ। କାଲକୁଲେଟର ନା ମାରିକି କାଲକୁଲେସନ କୁହନ୍ତୁ। ମାରିଥିଲି। ଏକ୍ସାକ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ। ଯାହା ପାଇଁ କାଲକୁଲେଟର ଅଛି ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ମାରିକି କୁହନ୍ତୁ। କେତେ ହେଲା? କେତେ ହେଲା କୁହନ୍ତୁ? ଏଇ ଜିନିଷ ବୁଝିଗଲେ ସାର୍ ଆପଣ ଆଗକୁ କରିବେ। 119%। 119%। 119%। ଓକେ ଠିକ ଅଛି। କୁଆଡେ ଗଲା percentage? ତ କିଛି ଖରାପ ଅଛି କି? କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି ସାର୍। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 30% ପାଇଲେ, ଯଦି 30% ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ମିନ୍ସ ବହୁତ ବଢିଆ, ଗୁଡ ପ୍ରଫିଟ। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଯଦି 30,000 ବର୍ଷକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମେ ଚାର୍ଜ ମାଇନସ କରିଦେଇଛେ। କ୍ୱାଣ୍ଟମ ମାଇନସ କରିଛେ, ଇଏ ବି ମାଇନସ କରିଛେ, କଣ ବ୍ରୋକରେଜ ମାଇନସ କରିଛେ, ସବୁ ଜିନିଷ ମାଇନସ କରିଛେ। ମାଇନସ କରିକି ଆମେ ପାଇଛେ। ଆଉ ସ୍ଲିପେଜ ଟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକା କାଲକୁଲେସନ କରିଛେ। ଛୋଟ ଭାଲୁ କାଲକୁଲେସନ କରି ଅଧିକା କରିଛେ। ଯଦି ଆପଣ କଟି କାଟି ସବୁ ଜିନିଷ ଚାର୍ଜ ଗଲା ପରେ ତ ବର୍ଷକୁ ଆପଣଙ୍କ 30% ପ୍ରଫିଟ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢିଆ। ଆପଣ ଲସ୍ ରେ ନାହାନ୍ତି। କ୍ୟାପିଟାଲ ଉଡିବାର ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଲସ୍ ରେ ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ଲିପେଜ ଆମେ ଟିକେ ପକେଇ ଦଉଛେ, ତେଣୁ କାଲକୁଲେସନ ଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଯାଉଛି। ସ୍ଲିପେଜ ଇନକ୍ଲୁଡ ଥିଲାବେଳେ କଣ ରହୁଛି, ଆପଣ ଭଲ ପ୍ରଫିଟ ଦେଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବେ କଣ, ସ୍ଲିପେଜ ଟା ମାଇନସ କରି ଆପଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବେ କେତେ ପ୍ରଫିଟ ଆସୁଛି, କେତେ ଲସ୍ ଆସୁଛି। ଇଏ ଏମିତି ହେଲେ ଆପଣ ଆଗେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତିଆରି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଯିଏ ଚାହିଁବେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ୍ରିଏଟ କରିବାକୁ, ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବେ। ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ୍ରିଏଟ କରି ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ସବୁବେଳେ ରଖିବେନି ଯେ ସବୁଦିନ ମୋର ପ୍ରଫିଟ ହବ କି ସବୁ ମାସରେ ପ୍ରଫିଟ ହବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପର ଆନମ୍ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ କାଲକୁଲେସନ କରିବେ।
ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଖିବା କଥା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଟାକୁ ମାନେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ର ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି ଦେଖିବା କଥା। 1 ଇୟର କି 2 ଇୟର୍ସ ଦେଖିବେ ପ୍ରଫିଟ ଟା ଆସିବ ଠିକ। ମତେ ଯଦି କହିବେ ନା ୟାର ଦେହରୁ 8-10 ହଜାର ରୋଜଗାର କରିବି ମୁଁ ନା ବସିକି ଇଏ ପଡିବି ଯଦି ପାଇବେ ଆପଣ ସବୁଦିନ ଜିରୋ ହିରୋ ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଆସିବନି। ଜିରୋ ହିରୋ 1000 ଲଗେଇ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆପଣ 50,000 ପାଇବେ ବୋଲି ଇଏ ପସିବଲ ନୁହେଁ। ଆଲଗରେ ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। ଆପଣ ଆଉ କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଯଦି ପଚାରନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଖାଲି କଲ୍ ସାଇଡରେ, ପୁଟ୍ ସାଇଡରେ କେମିତି କରିବୁ ସେମ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଏଇଟା ଲଗେଇକି? ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଟା ତିଆରି ହେଲା କଲ୍ ପାଇଁ ଆମେ ତିଆରି କରିଛେ। ପୁଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତିଆରି କରିବେ। ମାନେ ମାନେ ମୁଁ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। କଣ୍ଡିସନ ଦେଲି ଏଠି ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଆପଣ କହିବା ଯେ ଆମେ କଲ୍ ପାଇଁ କଲେ ପୁଟ୍ ପାଇଁ କେମିତି କରିବା। ତ ଜିନିଷ ହେଲା ଇଏ ସବୁ ଦେଇଛି ମୁଁ କଣ ପୁଟ୍ ପାଇଁ କଣ୍ଡିସନ ଦେଇଛି, ସରି କଲ୍ ପାଇଁ କଣ୍ଡିସନ ଦେଇଛି। ପୁଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଣ୍ଡିସନରେ ସେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। ସବୁ ଯାହା ଉପରେ କରିବା ମାନେ କଲେ ଏତିକି ପ୍ରଫିଟ ଆସିବ ସେମିତି ମାନେ ନାହିଁ। କାରଣ ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଟା ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖେଇଲି। ଆମେ ଯଦି ହାପାଜୁଡିଲି ଗୋଟେ କରିବା ତ ପ୍ରଫିଟ ବୋଲି ଦେଖେଇଲି ସେମିତି ମାନେ ନାହିଁ। କାରଣ ସପୋଜ ଆପଣ ବଲିଜର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଲୋଅର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ତଳେ କ୍ଲୋଜ ହଉଥିବ, ଏଠି ଆର ଅପୋଜିଟ କରିଦବା କ୍ଲୋଜ ଆଭବ R1 ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଟା କଣ କରିବା କ୍ଲୋଜ ବିଲୋ S1 ସପୋର୍ଟ 1 ତଳେ ଦେଇ କ୍ଲୋଜ କରୁଛି। ଏଠି RSI ଆଭବ 70 ଦେଇଛି, ସେଠି RSI ବିଲୋ 40 ଦେଇଦେବେ। ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତିଆରି କରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ପୁଟ୍ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ, କଣ ଚେକ୍ କରିବେ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ହଉଛି କି ନାହିଁ। ସେମିତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ହବ ବୋଲି। କରିବା ଦରକାର ଆଉ। ଆପଣ ଏମାନେ ମୁଁ କହିବା କଥା ଆମେ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ଏମିତି ସବୁ ତିଆରି କରୁଛେ, ତ ଆପଣ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିବା। ଆର ଅପୋଜିଟ ନେଇଗଲେ ଆପଣ ସେଟା ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ସେମିତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ଲସ୍ ବି ହେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି ଆପଣ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକା କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତିଆରି ହଉଛି, କେମିତି ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ହଉଛି, ଆପଣ ଏମିତି 5, 10, 15, 20 ପ୍ରକାର ସବୁ ଜିନିଷ କରି 2-3 ଦିନ 5 ଦିନ 10 ଦିନ 3 ମାସ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସବୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରି ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବନେଇବେ। ଯିଏ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମିନ୍ସ ତ ସେ ସବୁ କଣ ଆପରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି କି 6 ମାସ ଲାଗୁଛି କି 3 ମାସ ଲାଗୁଛି କି ରାତି ଅନିଦ୍ରା 2-3 ଦିନ ଲାଗୁଛି, ସେ କରୁଛନ୍ତି, କରିକି ଦେଖିଲେ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ହେଲା, ତାପରେ ସେ ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡିଲେ। ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଲୋକ ଯେ ପରିଶ୍ରମ କରି କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ହଉଛି, ଜଣେ ପଇସା ଇନକମ କରିପାରିବ ନା। ଏଇଟା 3 ଲଟେରୀ ସପୋଜ ଆମେ କଲେ, କେତେଟା ଲଟେରୀ କରିଛେ ଆମେ 3 ଲଟେରୀ କରିଛେ, ଜଣେ 10ଟା ଲଟେରୀ କରିଦବ, ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି 10ଟା ଲଟେରୀ କରିଦବ। 10ଟା ଲଟେରୀ କଲେ ମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 3 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 10 ଲଟେରୀ କରିଦେଲା, ତାହେଲେ ବର୍ଷ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଲା? ଆମେ 3 ଲଟେରୀ କରିଛେ, ଆଉ କଣ 3 ଟାଇମ୍ସ ହେଇଯିବ। ତ ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। ମୁଁ ଯେମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି କହୁଛି 5,000, 10,000, 6,000 କେତେ ନେବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଲୋକ ସେମିତି କରିକି ମାର୍କେଟରେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସବୁ ବିକୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନିଜେ ବି ଟ୍ରେଡ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଲ କରି ପଇସା ଇନକମ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ନା ମାର୍କେଟରେ ଭାଇ ପଇସା ଉଡୁଛି, ଆପଣ ଧରି ପାରିଲେ ହେଲା। କେମିତି ଧରିବେ? ନିଜେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ ଧରିବା ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ଯେମିତି ଯଦି ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସବୁ ତିଆରି କରିବେ, ବସିବେ ରାତି ଆପଣ ମୁଁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋସିଜର ଆପଣ କହିଥିଲେ କ୍ୱାଣ୍ଟ ମାନେ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହଉଛି, ତ ଆପଣ ସବୁ କଣ କରିବେ? ଯଦି ଇଣ୍ଡିକେଟର ଉପରେ ଆପଣ ସବୁ ନଲେଜ ଥିବ, ଯାହାର ନଲେଜ ଥିବ ଇଣ୍ଡିକେଟର କେମିତି ସବୁ ଲାଗୁଛି, କେମିତି ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରାଯାଉଛି, ଆପଣ ଏମିତି ବସିବେ ଦିନ ସାରା ରାତି ସାରା ଏମିତି ବସି ଶୟନ ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଗରଣରେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥିବ ମୁଁ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ୍ରିଏଟ କରିବି। ତ ଆପଣ ନିଜେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କଲେ, ତ ଦେଖିଲେ କଣ କେମିତି ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଯୋଉଟା କି ଟୋଟାଲ ନୋ ଲସ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣ ଗୋଟେ ବାହାର କରିବେ। ସପୋଜ ଆପଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବାହାର କଲେ ନୋ ଲସ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ମିନ୍ସ ତାର କେବେ ବି ଲସ୍ ହବନି। ଆପଣ ପର ଆନମ୍ 100% ପ୍ରଫିଟେବୁଲ 100% ପ୍ରଫିଟ ହବ। ମିନ୍ସ ଆପଣ କ୍ୟାପିଟାଲ 1 ଲାଖ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ଡବଲ 100% ହବ। ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ନିଜେ ବି କଲେ, ନିଜେ ବି 1 ଲାଖ ରଖିଲେ ବର୍ଷକୁ 1 ଲାଖ ଇନକମ କଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଟାକୁ ଆପଣ ସେଲ କରିପାରିବେ। ବାବା ଦେଖ ଏଇଟା 100% ଆପଣ କରିକି ଦେଖିଲେ ନା, ନିଜେ ଟ୍ରେଡ କରିକି ନିଜେ ଇଏ କଲେ, ନିଜେ ବି ଟ୍ରେଡ କଲେ, ଦେଖିଲେ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ହଉଛି, ତ ମାର୍କେଟ ବି ସେଲ 100% ଆପଣ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ, ତ ମତେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଜଣେ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଠୁ କିଣିକି ନବ, କାହିଁକି ନବ ନା ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଫିଟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିଲେ, ଦେଖ ମୁଁ ପ୍ରଫିଟ କରିଛି ଏତେ, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଏତେ କରିବେ, ମୁଁ 1 ଲାଖ ରଖିକିରି 1 ଲାଖ ପାଇଛି, ଆପଣ ଏଫଡି ମାଇଲେ ତ 7% ପାଇବେ ନା, ଲକ୍ଷେ 7,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏଠି ଲକ୍ଷରେ ଲକ୍ଷ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଡବଲ ହେଇଯାଉଛି, ଏଠି ପଇସା ତମେ ଇନକମ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ମୋର ଚାର୍ଜେସ୍ ହେଲା 50,000 ଟଙ୍କା, ତ ଲୋକ ଆରାମସେ କିଣିକି ନେବେ, କାହିଁକି ନ ନେବେ, ଆପଣ କିଣିକି ନେବେ। ତ ଏମିତି ଲୋକ ମାର୍କେଟରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତିଆରି କରି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ 6 ମାସ ବର୍ଷ ଲାଗୁ କି 3 ମାସ ଲାଗୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତିଆରି କରି
ନିଜେ ବି କରିପାରିବେ ପ୍ଲସ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। ନିଜେ ପଇସା ଇନକମ୍ କଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇକିରି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କାମ ହେଲା ଆପଣ ଲାଇଭ୍ କେମିତି ଡିପ୍ଲୟ କରିବେ। ଏଇଠି ଉପରୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଉପର ଅପସନ୍। ତ ଖାଲି ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ପ୍ଲିଜ ସରି କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ଏଇ ଗ୍ୟାପ୍ ଅପ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଡାଉନ୍ ଟାକୁ କେମିତି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବୁ? ଗ୍ୟାପ୍ ଅପ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଡାଉନ୍ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେନି। କିଛି କରିହବନି? ଗ୍ୟାପ୍ ଅପ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଡାଉନ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସକାଳୁ ମାର୍କେଟ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟ ଯାହା ଥିବ ସେମିତି ଆସିବ। ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ଆମ ଏସିଆ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ତାର ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି ଗିଫ୍ଟ ନିଫ୍ଟିର। ଗିଫ୍ଟ ନିଫ୍ଟି ଯଦି ଗ୍ୟାପ୍ ଅପ୍ ଓପନ୍ ହେଲା ଆପଣ ମାର୍କେଟ ଗ୍ୟାପ୍ ଅପ୍ ଓପନ୍ ହେବ। ଇଏ ଯଦି ଗ୍ୟାପ୍ ଡାଉନ୍ ହେଲା ଆପଣ ଗ୍ୟାପ୍ ଡାଉନ୍ ହେବେ। ନାଇଁ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡେଞ୍ଜର ରହିବ ନା ଆମ ପାଇଁ। ये स्ट्रैटेजी ସେଇଟା आपन कैरी फॉरवर्ड माने इंट्राडे रहला ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା अपन ହଁ 9टा 16 आरंभ 3टा 25 से क्लोज हो अलग स्ट्रैटेजी जो करा जाए ये जिनस अलग तो अच्छी आपन पोजिशनल पे अलग स्ट्रैटेजी सब जिनस अच्छी। ये जो आपन स्ट्रैटेजी करसे 9टा 16 रु आरंभ हो 3टा 25 हो यदि 9टा 16 ट्रेड नउची यदि कोन से प्रकार एग्जिट कंडीशन आसुनी एग्जिट सपोज आसलानी मिडिल बैंड तले क्लोज कलानी ऊपर ऊपर रहला ताल कोन से नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड आ जो नहीं अपन एडी सब देखले पड़ गला एटा कोन है ऊपर ऊपर चली छी एटा पूरा मार्केट अप ट्रेंड अछि ये टोटल मिडिल बैंड तले आसलानी अपन भाबे कोन ये हम एग्जिट कंडीशन देछे एग्जिट कंडीशन कोन देछे ना तळे दिया आइछि 9टा 16 रु ट्रेड आरंभ 3टा 25 रे ऑटोमेटिक स्क्वायर अप हो तन अपन से प्रॉफिट रे था कि लॉस रे था जहां भी था 3टा 25 रे क्लोज हो जो आरएसआई कॉम्बिनेशन टा हमको एक्चुअली बहुत माने हेल्प करिवो लोक केवल आरएसआई आरएसआई 70 यूज करी ही प्रॉफिटेबल हो परछंती हम्म खाली आरएसआई माने लोक खाली आरएसआई परे लोक केवल आरएसआई रो कोर्स दउछंती 15000 20000 30000 खाली आरएसआई रो कोर्स नउछंती आ ऑनलाइन रे अपन देखिए किसी लोक मते मान वीडियो करी करी ताकू बिकुछंती 1000 2000 5000 200 300 टका मते अपन किनिया पे मते दउछंती वीडियो कर देछन 200 300 टका रे बिकुछंती आरएसआई कोर्स खाली आरएसआई कोर्स खाली फिबोनाची कोर्स एसो खाली फिबोनाची पे लोक कोर्स करके लाइव क्लास नउछंती 10-15टा क्लास नउछंती तादे सेम फीस नउछंती 10,000 15,000 20,000 30,000 रे खाली गोटा को बेस कर मते अपन ट्रेड करि पारे गोटा एवरी मास्टरी हे पारिबे आमे ओवरऑल पढि दउचे तो पर्टिकुलर गोटा एवरी पढिबे सर चलो तो आल्गो मते लागिला सबुठ डेंजर जतले साइडवेज मार्केट ता पई से बारंबार किण बेका करिवो लागुची हां जदी देखम सपोज एठी ऊपर गला ऊपर जाय तळ खसिला हां तण मल्टीपल दिन से लखले से जगह अपन बच जाई पारिबे न बने गोटा तो करी मल्टी यदि हम ट्रेड सुनले मल्टीपल इंडिकेटर लगले ना हम गोटा लगे छी कि मल्टीपल लगे छी जे मल्टीपल लगले हम से जगह बच जाई पारिबा जोति भाई हमको कोन अछि हम प्रॉफिटेबल देखि पारले देखले ना हम एदि कोन मल्टीपल इंडिकेटर लगी छी बेली गोटा इंडिकेटर लगले त हम स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल हबनी तेणु सबु बेले प्रॉफिटेबल हेबे बेले सेमति ग्यारंटी नाही सबु दिन प्रॉफिटेबल ग्यारंटी नाही सबु दिन लॉस हबो ग्यारंटी नाही तेणु ऑन एंड एवरेज कोन मार्केट ट्रेंडिंग ऊपर अपन पर ईयर मतलब प्रॉफिटेबल हे पारे अपन फिर भी एक्सपेक्ट करि पारेन जे प्रति वर्ष समान ईयर प्रॉफिटेबल हेबे बेली 2022 रे जति प्रॉफिट पाइ 2023 जति प्रॉफिट पाइ 2024 जति प्रॉफिट बेले सेमति ग्यारंटी नाही किंतु ऑन एंड एवरेज जति अपन 30% प्लस रे अपन प्रॉफिटेबल हे पारुछंती ताले अपन प्रॉफिट सब प्रकार खर्च जाय कि सब प्रकार खर्च जाय 30% अपन जे पाइले बहुत बढ़िया तो चलो तो नेक्स्ट टाइम डिस्कशन है आपको केमती लाइव डिप्लॉय करबा या रिपोर्ट देखंतु एठी दिया अछि डिप्लॉय स्ट्रेटजी इन लाइव जदी या पर अपन क्लिक कर देबे ता क्लिक कला पर एठी ऑटो ट्रेडिंग ऑप्शन आसीबो ऑटो ट्रेडिंग पे क्लिक करिवे ये मार्केट प्राइस से एंट्री करे एग्जिट मध्ये मार्केट प्राइस करे हमका किसी करिवार नै तापर डिप्लॉय स्ट्रेटजी इन लाइव जदी कर देबे ताले स्ट्रेटजी ता डिप्लॉय हे जिवो कर दोछि भी देखंतु स्ट्रेटजी डिप्लॉय हे गेला आपण जति आको स्टॉप रन करे पे चाहेबे स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर देले स्टॉप रन करे पे चाहेले एठी स्टॉप रन कर देबे जेतला आपण ट्रेड आसिला ट्रेड एग्जीक्यूटिव हे गेला आपण से जे देखिबे ए जे शो करबो आपण को स्क्वायर अप
ଗୋଟେ ଅପସନ ଆସିବ ଅଟୋମେଟିକ ସ୍କୋୟାର ଅଫ୍ ଆସିବ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଫିଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନୁଆଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ ଉପରୁ ଯାଉଛି ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କଣ କଲେ ଆପଣ ତ ବାୟ ହେଇଗଲା ମାର୍କେଟ କଣ ହଉଛି ଏଠି ତଳକୁ ଖସୁଛି। ତଳକୁ ଖସିଲେ କଣ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍ ରେ କ୍ଲୋଜ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଯଦି ସେଇ ଟାଇମରେ ବସିକିରି ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଅଲଗା ଟୋଟାଲ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଅଲଗା ଗଲା। ଫେର ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମାର୍କେଟ ପୁରା ଉପରୁ ପଳେଇଲା ସଡନଲି ତଳକୁ ଖସୁଛି ସଡନଲି ଖସିଲେ କଣ ଆପଣ ବଡ ପ୍ରଫିଟଟା ଲସ୍ ବି ହେଇଯିବ। ଆପଣ ସପୋଜ 3ଟା ଲଟ୍ରେ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି 15,000 ପାଖାପାଖି ହେଇଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ ଉପରୁ ପଳେଇଲା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପଳେଇଲା ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ନା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଠି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଲେ କଣ ହବ ତଳକୁ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନାଇଁ ବଡ ପ୍ରଫିଟ ହେଇଛି ମୁଁ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଟିକେ ମାନୁଆଲି କରିଦେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଅପସନ ଆସିବ ସ୍କୋୟାର ଅଫ୍। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ସ୍କୋୟାର ଅଫ୍ କରିଦେବେ ସ୍କୋୟାର ଅଫ୍ କରିଦେଲେ ସ୍କୋୟାର ଅଫ୍ ହେଇଯିବ। हेलो सर। ଆଜ୍ଞା हेलो सर जो हमें जदि ऑटोमेटिक करूचे हमें भी मैनुअली स्क्वायर अप करी हबो कि नहीं सर? ଏଇଠି କ୍ୱାଣ୍ଟମନରେ ଏଇଠି ଅପସନ ଗୋଟେ ଆସିବ ସ୍କୋୟାର ଅଫ୍ ଏଠି ସ୍କୋୟାର ଅଫ୍ କରିଦବା। ओके सर। ସ୍କୋୟାର ଅଫ୍ କଲେ ସ୍କୋୟାର ଅଫ୍ ହେଇଯିବ। यस सर। सर ब्रोकर रे भी तो सर बंद कर देई हबो एग्जिस्ट करी हबो। ବ୍ରୋକରରେ ନବନି ବେଳେବେଳେ ନଉଛି ବେଳେବେଳେ ନବନି କିନ୍ତୁ ଏଠି କଲେ ଏଠି ସ୍କୋୟାର ଅଫ୍ ହେଇଯିବ କାରଣ ଏଠି ଅଟୋ ଟ୍ରେଡିଂ ହଉଛି ନା ବେଳେ ଏଠି ଆପଣ ସ୍କୋୟାର ଅଫ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖିବେ ଯଦି କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ୟାନ ଆପଣ କୁ ବ୍ରୋକର ଯଦି ହେଇପାରୁଥିବେ ଭଲ କଥା ବ୍ରୋକର ବେଳେବେଳେ ନଉନି। ସେଟା ଯୋଉ ଷ୍ଟପ ରନ ଟା ମାନେ କଣ ସେଇଟା ସେଇଟା କଣ ବନ୍ଦ ହବ ନା କଣ ସେଇଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଷ୍ଟାଟିସ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଭ୍ ରେ ଅଛି ଓହୋ ଏବେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖଉଛି ନା ମୁଁ ଆକୁ ଷ୍ଟପ୍ ରନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଷ୍ଟପ୍ ରନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲୁ ମାନେ ଏ ହଁ ଷ୍ଟାଟିସ୍ଟା ମୋର କାଲିକି ଚାଲିବନି ଓହୋ ଷ୍ଟପ୍ ରନ୍ ହେଇଗଲା ନା ଆଉ ଲାଇଭ୍ ରେ ନାହିଁ ଷ୍ଟପ୍ ରନ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଯାଇକି ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବି ତାହେଲେ ଆପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଓହୋ सर एटा सबदिन करिया पड़बो मार्केट ओपन समय रे। ୟାକୁ ସବୁ ଏଠି କାମ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାର୍କେଟ ଆରମ୍ଭ ହବା ପୂର୍ବରୁ 9ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ୟାନଟାକୁ ଖାଲି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେବେ ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଯୋଉଦିନ ଚାହୁଁଥିବେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ରନ୍ ନ ହଉ ବୋଲି ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ କଣ କରିବେ ଷ୍ଟପ୍ ରନ୍ ମାରିଦେଲେ ସେ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇ ରହିଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ଷ୍ଟପ୍ ରନ୍ ମାରିଦେଇଛି ଇଏ ରନ୍ ହବନି ମୋର। ओके सर। ଆଉ କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ। ଏଟା ସାର୍ ଲଗଇନ୍ ବି ତ ନଥିଲେ ରନ୍ କରିବନି ନା? ନା ଲଗ୍ଇନ୍ ନ କରିଥିଲେ ବି ବେଳେ ବେଳେ ରନ୍ କରିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେ ସବୁଦିନ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ହଁ ଯୋଉଦିନ ଷ୍ଟପ୍ କରିବାର ଥିବ ଧର ଆମେ ଯଦି ଷ୍ଟପ୍ ଲଗଇନ୍ ନ କରିବାର କରିବା ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଷ୍ଟପ୍ ରନ୍ କରିବ। କରିବାର ଥିବ ଷ୍ଟପ୍ ରନ୍ ମାରିଦେବେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଆଉ କାହାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍? हेलो सर। ହଁ ସମୟ କହ। सर जो गोटे गोटे नोट रे काम करया ପାଇଁ सर जो आल्गो रे ହୁଁ सर के माने केते कोन माने करया पड़े सर केते कोन रखिया पड़ियो? କ୍ୟାପିଟାଲ କଲେ ଏ ଯୋଉ ଡ୍ର ଡାଉନ୍ ରହୁଛି ଡ୍ର ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଧିକା ରଖିବା ପାଇଁ ପଡେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଗୋଟେ ଲଟ୍ କଲେ 15,000 ପକେଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ରଖିବେ। मिनिमम 15,000 सर। ହଁ 15,000 ହଁ ओके सर सर ଏଇଥିପାଇଁ ये କ୍ୟାପିଟାଲ के ଅଧିକା माने जो ରଖାଯାଏ। କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ୟାନ ଚାର୍ଜେସ୍ କେତେ ନେବ ସାର୍ ମନ୍ଥଲି? हां सर କାହାର ମନ୍ଥଲି ଚାର୍ଜେସ୍? क्वांटमेंट सर कहथिले ना 13,000 ना केते कहथिले। ମନ୍ଥଲି ହେଲେ 1300 ଟଙ୍କା ପର ଆନମ୍ ହେଲା 13,000 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ ଜିଏସଟି। ओके सर। ओके सर ते भाबुଥିଲି सर गोटे नेबी बोल भाबुଥିଲି जे किंतु केमती कोन हबो सर ए ଟିକେ देखि आपन से କଥା भी सर पछरे। ଆଉ କାହାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍? ସାର୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣ କାହିଁ 3 ମିନିଟରେ ନେଲେ ଆମେ ତ ଫଲ୍ଟ ସିଗ୍ନାଲ ବହୁତ ପାଇବୁ ଯଦି 5 ମିନିଟ୍ସ ଆମେ କରିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଏକୁରେଟ ସିଗ୍ନାଲ ପାଇବୁ ନା ମାନେ ଟିକେ ନା କମ ଯଦି 5 ମିନିଟ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 5 ମିନିଟ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଗଲେ ଆପଣ ଆପରେ ଯଦି ମୁଁ କହିଲି ନା ଆପଣ ଆପରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତିଆରି କରିଦେବି ମାନେ ସେଇଟା ନାହିଁ ଯେ ମାନେ ଏଇଟା ପୁରା ଫିକ୍ସ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନିଜେ ୟାକୁ ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଯଦି ସେଠି ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି ତ ତାକୁ ଆପଣ ଆଡପ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଫିକ୍ସ ନୁହେଁ ମୁଁ କହିଦେଲି ଏଇଟା ଫିକ୍ସ ନୁହେଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିକି ଦେଖେଇଲି ଯେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଟା ଏମିତି ତିଆରି ହଉଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଯାହା କିଛି ଇଣ୍ଡିକେଟର ଚାହିଁବେ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ କିଛି ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ପ୍ରିମିୟମ 400 ଟଙ୍କା ଚୁଜ୍ କରିଛି
ଆପଣ 6 ଟଙ୍କା ଚୁଜ କରିପାରିବେ, 5 ଟଙ୍କା ଚୁଜ କରିପାରିବେ, 200 ଟଙ୍କା ବି ଚୁଜ କରିପାରିବେ, 100 ଟଙ୍କା ବି ଚୁଜ କରିପାରିବେ। ତ କରିକି ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣ ସେଟା ପ୍ରଫିଟେବଲ ହଉଛି ନା ନାହିଁ, ବାକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଫିଟେବଲ ହଉଛି ତ ସେଟାକୁ ଆପଣ ଆଡପ୍ଟ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। Right. ତାପରେ ଆପଣ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ନିଜର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଚଲେଇବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ? Question ତ ବହୁତ ଆସୁଛି, କଣ ପଚାରି ହବ? ପଚାରନ୍ତୁ ପଚାରନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ପଚାରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆନ୍ସର। ସପୋଜ ସର୍ RSI 70 ଉପରକୁ ଗଲା, ଆମର ଆଜ୍ଞା ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ ହେଇଗଲା, ଆଜ୍ଞା। ଓକେ, ପୁଣି RSI ଟା ତଳକୁ ଚାଲିଗଲା, ଆମର ତ ସେମିତି ଷ୍ଟପ୍ ହବନି। ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖୁଛି ଆପଣ ଏଇଟା RSI 70 ଉପରେ ଯାଇଛି, ଯାଇକି ପୁଣି ତଳକୁ ଆସିଛି ନା, ତ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ ଟା ଚାଲିଛି, କେତେବେଳେ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ ହବ ନା ଏଇଠି ମିଡିଲ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ତଳେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲୋଜ ହବ, ଏ ରେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି, এই যে ରେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲୋଜ ହବ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏ ଟ୍ରେଡ୍ ଆପଣ ଲସ୍ ରେ କ୍ଲୋଜ ହେଇଛି ନା, ଏ ଟ୍ରେଡ୍ ଟା ଲସ୍ ରେ କ୍ଲୋଜ ହେଇଛି, ପ୍ରଫିଟ ନାହିଁ, ଏ ଟ୍ରେଡ୍ ଟା ଲସ୍ ରେ କ୍ଲୋଜ ହେଇଛି। ये 2 तारिख दिन ट्रेड टा लॉस रे क्लोज ହେଇଛି, प्रॉफिट क्लोज ହେଇନି। ଫେब्ରୁଆରୀ ମାସ 2 ତାରିଖ ଟା ଲସ୍ ରେ କ୍ଲୋଜ ହେଇଛି, କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ତଳେ ଆସି କ୍ଲୋଜ କଲା, ସେଥିପାଇଁ ଲସ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର। ସାର୍ ଗୋଟେ ସି ଗୋଟେ କାଢୁନାହାନ୍ତି, ହୁଁ? ଯେମିତି କି 46,500 ସି। ମାର୍କେଟ କେତେରେ ଚାଲିଛି ଦେଖୁଛି, 46,000 ସି କରୁଛି, ଓକେ 46,500 ସି। 500 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ମନି ହେଇଯିବ। ଏଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି। ଓକେ ଓପନ କରନ୍ତୁ ସାର୍। ଚାର୍ଟ ଓପନ କରିବେ? yes sir। ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ସାର୍ ସେମ୍ କଣ୍ଡିସନ ପକେଇଲେ, ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି 2 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର କେତେଟା ଟ୍ରେଡ୍ ଆମକୁ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ ହେଇଥିବ। ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଆ ଧିରେ କହୁଛନ୍ତି ଲଗେଇବା ପାଇଁ? ମାନେ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟାରି ଦେହରେ ଲାଗିବ ନା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ଆପଣ ଆ ଧିରେ ଲାଗୁନି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ଚାର୍ଟ ଯୋଉ ଲାଗିଛି ନା, ଏଇଟା ଇଏର ଲାଗିଛି କା ଦେହରେ, ଆପଣଙ୍କର फिन निफ्टी କଣ କହିଲ, ପି ନିଫ୍ଟି ର ଅଣ୍ଡରଲାଇନ ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କ, सर। ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ପ୍ରାଇସ ଲାଗୁନି, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ ଲାଗିଛି, ପି ନିଫ୍ଟି ଲାଗିଛି ଏଇଟା। ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଲାଗିବନି କି ଯେତେବେଳେ ନାଇଁ ନାଇଁ, actually ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ପ୍ରାଇସ ନୁହେଁ, ଇଏ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଫି ନିଫ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଚାଲିଛି, ଫି ନିଫ୍ଟି ଆମେ ଚୁଜ କରିଛେ, ଏଠି ଆମେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ ଚୁଜ କରିଛେ କି, ଆମେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତିଆରି କଲେ, ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଏଗାନ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ ଏଡିଟ କରି। ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲେଖିଲେ 400 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପ୍ରାଇସ୍, ମତେ ଲାଗୁଛି 400 ର ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ନାଇଁ, 400 ସେ କଣ ବାଇ କରିବ, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ ଚୁଜ ହେଲା ଫି ନିଫ୍ଟି, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ ଟା ଚୁଜ ହେଇଛି, ଫି ନିଫ୍ଟି ଚୁଜ ହେଇଛି, ସେ କଣ କରେ ନା ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିବ, କଣ R1 ଉପରେ ଥିବ, ବଲିଜର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବ, ଅପର ରେ କ୍ଲୋଜ ହେଇଥିବ, ତା ସହିତ ପିଭଟ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଥିବ, ତିନିଟା କଣ୍ଡିସନ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ 400 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ରିମିୟମ ଯିଏ ଥିବ ତାକୁ କିଣିବ। 400 ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ ଫି ନିଫ୍ଟି ସାଟିସ୍ଫାଇ କଲା, ଫି ନିଫ୍ଟିର ଯିଏ 400 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ରିମିୟମ ଥିବ, ସେ ତାକୁ ହିଁ ପାଇପାରିବ। ସେ ପ୍ରିମିୟମ ଚାର୍ଟ କୁ ସେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। କୋଉ ବି ସାର୍ ମାନେ ଟ୍ରେଟ୍ରନ୍ ବା କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ୟାନ କେହି ବି ସେମିତି କରୁନାହାନ୍ତି ସାର୍? क्वेश्चन ଟା ବୁଝିପାରିଲିନି ସାର୍। ସେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ୟାନ ମାନେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ୟାନ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆଲଗୋ ଟ୍ରେଡିଂ, ସେମିତି ବି ଅଛି ନା, ଟ୍ରେଟ୍ରନ୍ ଅଛି, ହଁ ଆହୁରି ଟ୍ରେଟର କଣ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି ନା? ହଁ ବହୁତ ସାଇଡ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ସାର୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୋସିଜିଅର ସେମ୍? ନାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୋସିଜର ଅଲଗା ଅଲଗା, ସମାନ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଟ୍ରେଟର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିକି ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଟ୍ରେଟର ଚାର୍ଜ ଟିକେ ଅଧିକା ରହୁଛି, ଆପଣ ଟ୍ରେଟର କରି ଲଗେଇ ସାର୍ ପାରିବେ। କୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟା ସାର୍ ବେଟର ରହିବ ଆଲଗୋ ପାଇଁ?
बहुत प्लेटफॉर्म अच्छी तेणु जिनस आपण निजे स्ट्रेटेजी समस्त चार्जेस अलग अलग अच्छी आपण टर्म एंड कंडीशन कौन अच्छी देखिक आप ये गोटे टेटन कहले अल्गो टेस्टिंग कहले एब्स्ट्रैक्ट कहले बहुत दिन ट्रिक कहले बहुत वेबसाइट अच्छी जो अल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप यूज कर पारे मु जनरल स्ट्रेटेजी क्रिएट करछि क्वांट मान तेणु मते क्वांट मान पर पचारले जेहेतु मैं पर करछि आपनको क्वेश्चन आंसर दे पारिबी मु टेटन यूज करनी टेटन ऊपर क्वेश्चन पचारले मु कहि पारिबिनी काना मु ताको स्ट्रेटेजी करनी काना मु क्वांट मान ऊपर स्ट्रेटेजी तैयारी करछि बहुत प्लेटफॉर्म अछि एटी सर कोडिंग रे कोन इंपोर्टेंस रोज इथे कोडिंग किसी नहीं इथे सर कोडिंग के जिनस नहीं हम स्टार्ट अपन तो अधारे क्लास जॉइन कले हम कोडिंग किसी करछि हम भाई एक खाली नहीं कंडीशन सर दे देले एठे हम केवल एक कंडीशन दे देले एठे कोडिंग पार्ट किसी जिनस नहीं कोडिंग सिस्टम टा अलगा अपन जो कोडिंग करी जो କଥା कहबे कोडिंग टा कंडीशन अलगा तापे प्लेटफॉर्म भी अलग प्लेटफॉर्म हां अपन कहबे कोडिंग प्लेटफॉर्म सपोज मु गोटे कर अपन गोटे देते एटे इंटेलिजेंट करि पारिबे पाइथन आदि करि पारिबे अनाकोंडा करि पारिबे स्पाइडर रे करि पारिबे पाइजाम रे करि पारिबे जोते हम करिन VSS प्लस रे करि पारिबे ऐसा दिन से करि पारिबे ए समझले कोडिंग ही अछि अपन एटा खाली रन करिवे हेलो सर VS कोड रे भी कोन होय परा सर हां VS कोड करि पारिबो एटा इंटेलिजेंस है VS कोड यस करि पारे एटा दिन से असला एठी राइट क्लिक यस कर सर देबे राइट क्लिक रन कर देबे रन प्लेट है सिबो यस सर यस रन मारले एटा कोडिंग सिस्टम जे कोडिंग करते कोडिंग रे करि पारिबे ये सर ऑब्स्ट्रक्ट सहित ये नहीं नहीं ये सबुतरे अछि आदरे कोडिंग सिस्टम पाकर अछि एंजल रे अछि फायर्स अछि आईसीएस अछि कोटाक रे अछि मुद्राम रे अछि शून्य रे अछि अब्स्ट्रैक्ट रे अछि जीरो धर अछि ये ना कोडिंग पार्ट है सब अपन स्ट्रैटेजी कोडिंग करी आधे डायरेक्ट रन करी तो सेम इथे जिंस आपण काहे एटी चार्ज कोडिंग देबा ପାଇଁ ପଡିବ कोडिंग अलगो जदि आपण करूछनी इटी हम क्वांट माने सिटी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कले क्वांट माने पैसा दोछन किंतु एटा जदि आपण करिवे कोडिंग जदि करी करछनी ताल काहा को चार्ज देबा ପାଇଁ पड़िबो किंतु आ पे हला कोन ना आपण आगरे नेट कनेक्शन लैपटॉप टा ऑन हेकि बसिया ପାଇଁ पड़िबो किंतु से जगह कोन होसी ना आपण एटा यूज करछन क्वांट मान यूज करछन ताल से जगह आपण को किछि करिया ପାଇଁ पड़ोनी आपण ये करदे छाड़ देले तो एठी आपण नेट दरकार अछि ना लैपटॉप दरकार ना कोन किछि दरकार पड़ोनी जोथि आपण ताकर स्ट्रैटेजी कि ताको ये को वेबसाइट यूज करन से आपण पैसा दोछन हेलो सर आज्ञा जैसा जो चार्टा स्ट्रैटेजी लगा दउजी सर हां सर कॉल एंड पुट सब एमदी चार्टा स्ट्रैटेजी लगे होबो ना सर हां अलगोरे यार मन कॉल खाली कॉल पे लगे पारे कॉल पोर्ट लगे पारे बट एट अ टाइम चारटा स्ट्रैटेजी लगे पारे कॉल पे एतमें चार्जेस हला 1300 टका यस सर ओके सर ओके कोडिंग जिनस करी करले कोडिंग हेले पैसा पड़ियोनी खाली जीरो धर एपीआई की अल्गो ट्रेडिंग ପାଇଁ चार्जेस रहउछ 2000 आउ सब ब्रोकर फ्री सर जीरो आप कौन कहले टिके कहबा आउथले टिके सर जीरो धा एपीआई के जो रहउछ अल्गो ट्रेडिंग ପାଇଁ एपीआई के दरकार तर एपीआई के ପାଇଁ जीरो धर चार्जेस रहउछ मंथली 2000 टका आउ बाकी सब ब्रोकर रहउछ एपीआई की ପାଇଁ फ्री आउ सब ब्रोकर अल्गो ट्रेडिंग नाही जो मान के एपीआई की नाही तांका ପାଇଁ अल्गो ट्रेडिंग आपण करि परिबेनी से एलएस भी तो हे परिबो एपीआई की तो हाँ अछि हाँ एलआईसी आराम से हम आमे जो बर्तन मु जो करूची करछ ना यस सर आ कार केस क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन और किछि नहीं सर
तो एमती आपण माने निजे निजर स्ट्रेटजी क्रिएट करी अल्गो ट्रेड करी परिबे। सर सर ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन ଥିଲା ଏବେ ଆଲଗो ଟ୍ରେଡିଂ କଲେ ହବ କି ନାଇଁ ସାର୍? हब कि नहीं मतलब ନାଇଁ ସାର୍ ଏବେ କଲେ ହବ କି ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଓପିନିଅନ ମୁଁ ମାଗୁଥିଲି। हाँ अल्गो ट्रेडिंग जे चाहे से करि परिबो या पे तो किसी नॉलेज र आवश्यकता नहीं। अल्गो ट्रेडिंग पाई कले सब जे क्वांटम जे करूची स्टैटिस्टिक्स लगेइले से ऑटोमेटिक रन कला आ पे नॉलेज किसी दरकार नहीं। जण पाके कैपिटल अछि त कैपिटल लगेइ से करि पारला खाली एति दिन से दरकार कैपिटल पाके से दरकार अल्गो तो से ऑटोमेटिक ना एटा ऑटोमेटेड तो एटी किसी दिन से करिया पे Yes, पड़े जहां पे कैपिटल अछि कैपिटल लगेइ करि पारला तो दिन से होला जणे दि एक्सपेक्ट करे मैं सब बोले 100% अल्गो प्रॉफिटेबल पाई बोले नहीं कहीं ना सब बोले मार्केट इज सुप्रीम तो इज सब्जेक्ट टू रिस्क सब बोले प्रॉफिट आसे सब बोले लॉस होले माने नहीं यदि भलो स्ट्रेटजी थिबो ताले पर एनम प्रॉफिटेबल हे परिबा। सर ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ଆଲଗୋରେ କରିକି ମଧ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକଲି ଆମେ ସ୍କ୍ୱାର ଅପ୍ କରିଦେବୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫିଟ ଦେଖିଲୁ ହେଇଗଲା ତାପରେ ସ୍କ୍ୱାର ଅପ୍ କରିଦେଲେ ବେଟର ରହିବ ନା ସାର୍? हाँ करि परिबे करि पारि ऑप्शन अछि ହେଲେ आपण ସାର୍ करि ତ पारे ଏମିତି जदि न करि आउर भलो कथा न कले कोन हबो। हाँ को ହଁ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ना न कले कोन हबो टोटल अल्गो ऊपर छाडी देले टोटल आपण एक्सपेक्ट कर जे पर एनम मते केते रिटर्निंग आसी जदि तादरे दि निजे दि इंटरफेयर करे तो करि पारे तो एमिति इंटरफेयर कले कोन लॉस हबो 3 लॉट रे करूछंती मींस पूरा 3 लॉट रे पर ईयर टोटल करिवे न आज 3 लॉट करिवे काली 5 लॉट करे तापर 10 लॉट करिवे असुविधा कोन हबो ना 3 लॉट रे प्रॉफिटेबल थिले 5 लॉट रे प्रॉफिटेबल थिले 10 लॉट जो न लगै छै से दिन कोन लॉस हो गेला तो से जार कारण ए जे प्रॉफिट पाइ छथि ना गोटा दिन रे सब उडी जीवो कैपिटल सोच ନା मतलब उडी ସାର୍ जीवो ଗୋଟେ ଇୟର ଗୋଟେ ଲଟରେ ହିଁ କାମ କରିବା ଦରକାର। जहा करियो फिक्स गोटे लॉट करछ तो गोटे लॉट करियो दीटा लॉट करछ पूरा 2 लॉट न करियो 3 लॉट करछ 3 लॉट रे करिवो कारण जदी इंटरफेयर करियो मींस मैनुअल ट्रेड जेमती इंटरफेयर करी सब दिन गोटे गोटे लॉट रे करिवे एक्सपायर डेट कम प्राइस में मिलछ से दिन एकाथरे कोन करिवे ना 50 लॉट नै जिवे तो कोन हबो ना मासकर प्रॉफिट गोटा दिन रे उडी जीवो तो ए जगह रे एमिति करि कले उडी ସାର୍ जे ଯଦି सब ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଲଟ୍ ସାଇଜ କରିଦେଲେ ହବ ତ ସାର୍? हाँ गोटे वर्ष सपोज फास्ट गोटे वर्ष 1 लॉट रे करछ देखले प्रॉफिटेबल हला ना ये स्ट्रेटजी में प्रॉफिटेबल होची तो नेक्स्ट ईयर कोन करी 10 लॉट रे करी तो 10 लॉट करी परियो 10 लॉट करछन सारा यूज Yes, वर्ष sir. सारा 10 लॉट रे रखियो ओके सर ओके। और कार क्वेश्चन सुब्रत सर किसी क्वेश्चन पचारिबे सुब्रत सर अछंदी सर कोडिंग सिस्टम टा केने कोन करले सर टिके पूछिते बोले कोडिंग दिन से जदि आपन को पाइथन नॉलेज थिबो पाइथन सिखि थिबे ताले आपन कोडिंग करि पारिबे जदि पाइथन नॉलेज नै कोडिंग कर पारिबे आइ सर तो कोडिंग सिस्टम रे आपन अलग करिया पे चाहउछथि निजे करिया पे चाहउ तले पाइथन आपन को सिखिया पे पड़िबो यदि पाइथन सिखिछन करि पारिबे न यदि पाइथन न सिखिछन कहाटो स्ट्रेटजी किनिबे से जहा इंस्ट्रक्शन बतेबी से जे खाली ट्रेड करिवे आके मन तार विकल्प किसी दिन से नहीं किंतु आज दिन से कोन आपन किसी असुविधा नहीं करिवे किंतु एक्सेल बेस रे कले कोन हो आपन एक्सेल टिके नॉलेज थिबो तले आपन ट्रेड करिया पे इजी हबो नल न जानथिले एक्सेल न असुविधा टिके हबो एक्सेल को जरा एंट्री फेंट्री दे न जानि असुविधा एरर आसो चलियोनी किंतु आज दिन क्वांटम ने कले एसो कोन आपन पैसा किना दउछंती पर से जा किसी करबार नहीं मु कोडिंग रे करछ काहे कि मन कनत कोन क्वांटम में सर रिस्क जीरो हो जाउछ ना आराम से किछ असुविधा नहीं किछ नै से ऑटोमेटिक चलला कोडिंग दिन से जहाँ टिके नॉलेज थी कोडिंग विषय ताको किसी एरर आसले से एरर टाको से डिटेक्ट करके ता रेक्टिफाई करके करि परिबो नॉलेज नथले से जाय ताको टिके असुविधा हबो असुविधा कोन हो से जहाटो स्ट्रेटजी किनिथिबो पाइथन कोडिंग सब जनोटो 20000 टाका दे आपण गोटे स्ट्रेटजी किनिछन्ती 20000 टाका दे तो नेक्स्ट कोन करे ना आपण जे एरर किछ आसले आपण ता ऊपर डिपेंड करिया अपन पड़िबो किंतु एठी का ऊपर डिपेंड करिया अपन पड़िबो जदी आपण
कौन सी वेबसाइट है ट्रेडिंग करते किसी डिपेंड करके पड़ेନି तो कोडिंग जिनस है कौन अपन निजे कोडिंग जानछन ताले किसी एरर आसले निजे रेक्टिफाई करि परिबे नहले जहाटा अपन स्ट्रैटेजी टा किनी थिबे ता ऊपर अपन डिपेंड करके पड़िबो नेक्स्ट अगर किस क्वेश्चन नहीं तो एमती आपण माने क्वांट माने चाहे निजे निजे स्ट्रैटेजी करी डिप्लॉय करि परिबे प्रॉफिटेबल भी हे परिबे ठीक है ताले आज ପାଇଁ ଏତିକି गुड नाइट सर गुड नाइट नमस्कार सर, गुड नाइट। नमस्कार सर। नाइट